हाँ 5 नंबर का सूरा लो आप लिए है। इसकी आयत नंबर आप निकालो 41, आयत नंबर 41। बढ़िया है। या अय्युहर रसूल ला हाँ पढ़ो 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 पढ़ो। या अय्युहर रसूल ला यहज़ुनका लज़ीना, उर्दू में पढ़ लो अभी कोई। उर्दू में पढ़ दो। ऐ पैगंबर, तुमको वो लोग रंज में ना डालें जो कुफ्र की राह में बड़ी तेज़ी दिखा रहे हैं, खा वो इनमें से हो जो अपने मुंह से कहते हैं कि हम ईमान लाए, हालांकि इनके दिल ईमान नहीं लाए, या इनमें से हो जो यहूदी है, झूठ के बड़े सुनने वाले दूसरे लोगों की खातिर जो तुम्हारे पास नहीं आए, वो कलाम को इसके मकाम से हटा देते हैं। वो लोगों से कहते हैं कि अगर तुमको ये हुक्म मिले तो कबूल कर लेना, और अगर ये हुक्म ना मिले तो इससे बच कर रहना, और जिसको अल्लाह फितने में डालना चाहे तो तुम अल्लाह के मुकाबिल इसके मामले में कुछ नहीं कर सकते। ठीक, यही वो लोग हैं कि अल्लाह ने ना चाहा कि इनके दिलों को पाक करे, इनके लिए दुनिया में रुसवाई और आखिरत में इनके लिए बड़ा अज़ाब है। यहाँ पर एक वर्ड आया हादू का, इस आयत में एक वर्ड आया है जो यहूदी है। अब इस आयत को फिर पढ़िए उर्दू में। वो सिर्फ यहूदी वाले यार। नहीं ऊपर से जहाँ से शुरू हुई थी आयत। अच्छा, ऐ पैगंबर, तुमको वो लोग रंज में ना डाले जो कुफ्र की राह में बड़ी तेज़ी दिखा रहे हैं, खा वो इनमें से हो जो अपने मुंह से कहते हैं कि हम ईमान लाए। रुक जाओ, यहाँ बात क्या कही जा रही है, रसूल को खुदा दिलासा दे रहा है, ये दिलासा दे रहा है कि आप इसके बारे में अफसोस न करें। किसके बारे में? इन लोगों के बारे में। अब ये लोग हैं जो ईमान लाए, जो नहीं ईमान नहीं लाए, वो लोग हैं जो तेजी दिखाते हैं, हु आर स्विफ्ट समझते हैं आप? स्विफ्ट यानी आप बात लाएंगे तो 1 सेकंड के अंदर उसको घुमा देंगे जगह पे से। हु आर स्विफ्ट इन व्हाट? इन रिजेक्टिंग। कुफर का तर्जुमा मैं रिजेक्टिंग करता हूं और डिसबिलीविंग कर लीजिए आप। जब आप उसको आयत दिखाते हैं, रसूल आयत दिखा रहे हैं उसको, तो वो क्या कर रहा है? इतना तेज है, उन्हें इतनी तेजी दिखा रहा है अल्लाह के बताई हुई आयतों का कुफ्र करने में। फिर आगे क्या करता है? जो अपने मुंह से कहते हैं कि हम ईमान लाए, और जो अपने मुंह से कहते हैं कि भाई हम भी मोमिन हैं, हम भी कुरान बांट रहे हैं। यार ऐसा तो मत बोलो हम लोग कुछ है, हम भी कुरान का काम कर रहे हैं। हाँ, हम भी रात और दिन कुरान पढ़ते। देखो इस रमज़ान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तराबियों में 3 कुरानें ख़त्म किए मैंने, 10-10 पारे वाली, 3-3 पारे वालों की रोज़ तराबियों में। ऐसा तो मत बोलो हम भी ईमान वाले, या अपने आप को ईमान वाले कह रहे हैं। कौन? जो तेज़ी दिखाते हैं, जो फुर्ती दिखाते हैं अल्लाह की आयत का कुफ्र करने में, और डिक्लेरेशन करते हैं कि हम मोमिन हैं, हम ईमान लाए। आगे फिर हालांकि इनके दिल ईमान नहीं लाए, हालांकि इनके दिल ईमान नहीं लाए। ठीक, फिर आगे जाओ। या इनमें से हो जो यहूदी हैं, या ये एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी कौन है? झूठ के बड़े सुनने वाले, जो रवादारी रखे हुए हैं, जो रवादार हैं। किसके रवादार हैं भाई? झूठ के बड़े सुनने, और ये झूठ के बड़े शौकीन हैं सुनने में। कौन? हादू। ये रवादार लोग झूठ सुनने के बड़े शौकीन हैं। अल्लाह ये कह रहा है। किसकी झूठ सुन रही? सुनने वाले दूसरे लोगों की खातिर। हाँ भाई, फ़हीम भाई आप कौन? तो साहब मैं जो है अहले हदीस हूँ। आपकी रवादारी किससे है भाई? बराबर। आप कौन? साहब मैं जाफरी शिया हूँ।
آپ کی رواداری کس سے ہے؟ جعفری. ہم چھوٹے تھے تو ہمارے بابا ہم اگر کوئی بات سمجھائے تھے, آج یاد ہے میرے کو. انہوں بولے تھے بیٹا اپنا دین جو ہے وہ اسلام ہے, اپنا دین اسلام ہے, اپنا مذہب حنفی ہے, اپنا مذہب حنفی ہے. تو میری رواداری کس کے ساتھ ہے؟ حنفی کی. ان کی رواداری کس کے ساتھ ہے؟ جعفری. ان کی رواداری اہل حدیث, ان کی سی پی ایس, ان کی انو 172 فرقوں کی رواداری رکھے ہوئے پوری قوم گھوم رہی. ان کے اندر جو ان کی جھوٹی کہانیاں جو سنائی جا رہی ہے ان کے رواداروں کی طرف سے, ان کے یہ لوگ کیا ہے بھائی؟ خریدار ہے, بڑے شوق سے سنتے ہیں اس کو. اور جب اللہ کی آیت جب رسول بتانے کے لیے جاتا ہے تو دے آر سوئفٹ ان ریجیکٹنگ اٹ اینڈ ڈس بلیونگ اٹ. تیزی سے اس کا انکار کرتے ہیں, بدل دیتے ہیں بات کو ادھر سے, قرآن کو آنے نہیں دیتے پیچھے. آپ آیت سنا دیجئے یہ لوگوں کو, یہ فرقہ پرستوں کو. قرآن کی آیت نہیں سنے گا صاحب آپ سے, وہ قرآن کی آیت نہیں سنے گا, وہ بولا ہو جاتا. بالکل صحیح بولے آپ. ایک عجیب سی بے چینی چالو ہو جاتی ہے اس کو. آگے جائیے بھائی. جو یہودی ہیں جھوٹ کے بڑے سننے والے دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس نہیں ہے. ہاں اور جائیے. وہ کلام کو اس کے مقام سے ہٹا دیتے ہیں. وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہ حکم ملے تو قبول کر لینا. اب دیکھیے کتنی گہری بات آ رہی ہے غوث بھائی اس کے اندر. وہ کلام کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں, تحریف کر دیتے ہیں, یعنی اس کو بدل دیتے ہیں. بدل کے بولتے دیکھو تم اگر حبیب بھائی کے پاس جا بھی رہے, نو پرابلم, جاؤ. اپن ڈیموکریٹک ورلڈ میں رہتے بیٹا, سب کی بات سننا عبد الرحمن, مگر وہ آدمی اگر صلات کو اگر نماز بولتا ہے تو اس کی بات ماننا. تم اگر صلات کو نماز نہیں بول رہا انہیں, تم اس کی بات نہیں سننا. مطلب کیا ہوا؟ اپنے عقیدے کے مطابق اگر وہ بات کر رہا ہے تو اس کی بات سن لو. ہم نے جو تعریف کی ہوئی ہے, یہ تعریف کون کی ہے؟ ہادو. یہ پورے ہادو تعریف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ جھوٹ گڑنے والے ہیں, اور جھوٹ کا بڑا شوق سے سنتے ہیں لوگ. اور کوئی جانے والا بھی اگر ہے تو بولتے ہیں نہیں آپ جائیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کے ایمان کے اوپر کوئی ڈاکہ نہ پڑ جائے. جو ہم نے ابھی تک کا بتایا ہوا اس کے مطابق اگر وہ آدمی بتا رہا ہے تو وہ بات تو مان لینا تم. اس کے علاوہ اگر یہ بولتا ہے کہ صاحب یہ نہیں ہے تو اس کی وہ بات مت ماننا. ابھی تک ہم نے جو پٹی پڑھائی نا, چابی جو بھری ہوئی ہے, وہ اگر آ رہی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لو. تم 5 ٹائم نماز پڑھو, تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو, اللہ مغفرت کر دے گا. ابھی بھائی بول رہے کسی کو اعتراض ہو رہا نہیں ہو رہا؟ پورے رسالے کے آ جاؤ, پورے جماعت اسلامی کے آ جاؤ, میری بات سچی دکھ رہی ان کو. لیکن جب حبیب بھائی یہ بولتا کہ بھائی اللہ کی کتاب میں صلات کے معنی نماز نہیں ہوتے, بولے تو کیا ہوا؟ سب کان کھڑے کر دیے میری طرف اور میری اینٹی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول کو اللہ دلاسا دے کے بول رہا ہے تم رنج مت کرے گا. یہ تو ایسی ہے. ٹھیک صاحب, یہ کون سی پڑھے بھائی اپن؟ 41 پڑھے آپ. اب پڑھیے آپ 44. آپ دیکھیے صاحب, سوری 5 کی 44 پڑھا عبد الرحمن. بے شک ہم نے 45 ہو رہا ہے نا, 44 وما انزلنا التوراۃ, یہی حال ہے. نہیں وہ تو 44 وہی تفسیر جو ہے پورے آیتیں ایک ساتھ بنچ کرے ہوئے, وہ مشکل ہو رہی ہے اس کے اندر جا کے. بے شک, اردو میں پڑھ لوں. ہاں اردو میں. بے شک ہم نے تورات اتاری ہے جس میں ہدایت اور روشنی ہے. اسی کے مطابق خدا کے فرمانبردار انبیاء یہودی لوگوں کا فیصلہ کرتے تھے, اور ان کے درویش اور علماء بھی, اس لیے کہ وہ خدا کی کتاب پر نگہبان ٹھہرائے گئے تھے اور وہ اس کے گواہ تھے. بس تم انسانوں سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو اور میری آیتوں کو متاع حقیق کے عوض نہ بیچو. یہ ترجمے خیر مانگ سے دیتا ہوں ان کو. اس میں کیا کہا جا رہا ہے صاحب؟ بڑی گہری بات کہی گئی ہے اس کے.
اس میں یہ کہا گیا کہ ہم نے نازل کیا کس کو؟ تورا. تورا مینس یہ کتاب کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب. اسی میں قانون ہے، اسی کا نام ہے، اسی کا نام فرقان ہے، اسی کا نام قرآن ہے، اسی کا نام تورا ہے، اسی کا نام انجیل ہے. یہ باتیں وہ بھی اپنی پہلے سے. ہاں، تو اللہ نے نازل کیا تورا. تورا سنگل میں ہے جمع میں ہے؟ سنگل میں ہے تورا. سنگل میں. اس سے حکم کرتے تھے بے حکمی، with it وہ حکم دیتے تھے. کیا صاحب؟ کون حکم دیتے تھے؟ ہاں، ان بولنے میں تھوڑا ٹائم تو لگا مگر بولے. نبیون مطلب آل پروفٹس. پروفٹ جمع میں ہے یہاں پر، ڈویل نہیں. میرے سے بحث کریں گے تو موسیٰ ہارون دو تھے نا بول کے آپ بتائیں گے، وہاں پر کر سکتے ہو چال آپ میرے سے. یہاں پر سارے انبیاء حکم دیتے تھے. کس سے دیتے تھے؟ تورا سے دیتے تھے. اس کتاب سے حکم دیتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ ایک تو حکم دیتے تھے اس کتاب سے. نبیوں کا کام تھا اللہ کی کتاب لوگوں کو بتانا. وہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے ان کو بتا رہے تھے. اور یہ نبیین کیا کرتے تھے؟ تورا کے تھرو پڑھو آگے. فیصلہ کرتے تھے اس لیے کہ خدا کی کتاب پر نہیں وہ اس کے گواہ تھے. وہ اس کے تھرو جو حکم دیتے تھے اس میں یہ فیصلہ کرتے تھے، وہ یہ تمیز کرتے تھے، وہ یہ دیکھتے تھے، یہ جانچتے تھے. وہ لوگ جانچتے تھے. کن کو؟ کن کو؟ نہیں، وہ جانچتے تھے یہود کو. ہادوؤں کو جانچتے تھے کہ ہادو اس کتاب کے مطابق ہے یا نہیں. ٹھیک، یہاں تک آپ بات کلیئر ہو گئی وکیل صاحب؟ یہاں تک کلیئر ہے. ٹھیک، یہ انبیاء آ رہے ہیں ہر زمانے کے، انکلوڈنگ محمد رسول اللہ، انکلوڈنگ موسیٰ، انکلوڈنگ عیسیٰ، انکلوڈنگ داؤد، سلیمان. ہر زمانے میں ہادو تھے. یہ انبیاء اکرام اللہ کی کتاب کے تھرو حکم دیتے تھے، اور جتنے روادار بنے ہوئے تھے نا وہاں پر لوگ، ان کو جج کرتے تھے کہ ویدر دے آر، ان کی رواداری صحیح ہے یا نہیں ہے اس کتاب کے مطابق. اب یہ جو یہود تھے جن کو جج کیا جا رہا تھا، یہ جج کس کو کیا جا رہا تھا؟ یہ پہلے جج کیا جا رہا تھا 3 کیٹیگری آف پیپل کو. اب بتائیے کیٹیگری کیا ہے اس میں؟ بڑی آگے. بس تم انسانوں سے نہیں، انسان اوپر سے بیٹا، اوپر پھر شروع سے. بے شک. ہاں، یعنی وہ جو ہادو ہے، جو انبیاء ان کے اوپر حکم کر رہے ہیں اور ان کا فیصلہ کر رہے ہیں. کن کا کر رہے ہیں؟ یہودوں کا فیصلہ کر رہے ہیں، ہود کا. اس کے اندر 3 لوگ ہیں. ایک کون ہے؟ اسکالرز ہیں. کیا بھائی؟ آبار ہے. دوسرے کون ہے؟ نہیں، آبار ایک ہو گئے. عربی میں بولو نا، آبار اور ربانیون. یعنی دوسرے ہو گئے ربانین. اور تیسرے کون ہے؟ بھائی یہ چور ترجموں کا کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ اتنے بدماشاں ہیں. یا ورڈ کیا آیا؟ پہلا ورڈ آیا آبار. نہیں، ایک منٹ. ہادو ایک کیٹیگری ہوگی وکیل صاحب. ہادوؤں کے اندر اب 3 قسم کے لوگ ہیں. ہادو یہ صفت اپنے میں لیے ہوئے ہیں کہ ایک ہے آبار. ان کے اندر ہادوؤں میں اسکالرز ہیں. حضرت قبلہ ہیں، ہری شملہ، پیلا شملہ، داڑھی، اپنی مسلکیں چلا رہے ہیں. اسکالرز ہیں. ان اسکالروں کے چمچے کون ہیں؟ ربانیون. کس کو کہتے ہیں؟ یہ عام ترجمہ کرتے ہیں آپ. خمس العطر میرے پاس ہے یہاں پر. آپ کسی کے پاس میں اگر انٹرنیٹ ہے تو اوپن کر کے خمس العطر کے اندر اس کا مادہ نکال کے دیکھ لیں. اس کے اندر ہو پرفارم دا ریلیجیس سروسز، رہبان. ہو ڈو دا ریلیجیس سروسز. کون کرتے ہیں ریلیجیس سروسز؟ مسجد کے امام، مندر کے پجاری، گرجا گھر کا فادر.
ये राबानु है। और कौन है इसके अंदर तीसरा? नहीं साहब, उसके बाद में तीसरी कैटेगरी है। इस तौरात के कौन थे? ये इस तौरात की बात हो रही है। ये तौरात के थे 3, इसके स्कॉलर्स थे, इस तौरात के स्कॉलर्स थे। दूसरी बात, इसकी रिलीजियस सर्विस करवाते थे, मजहबी पेशवा थे। और तीसरे वो इसके हाफिज थे। वही वर्ड है, रूबी मस्तुफिजु। हाँ, हाफिजु, हाफिजु का हिफ्ज, जिन्होंने इसको हिफ्ज किया हुआ था। किसको? तौरात, बिल्कुल सही। एक कैटेगरी है जो आलिम है, एक कैटेगरी है जो सर्विसेज दे रहा है मजहबी दरसगाहों में, और तीसरा वो है जो इसका हाफिज है, जो इसको याद किया हुआ है। अमीन, नबीन, इन तीनों को जज कर रहे हैं कि वो इस तौरात के मुताबिक है या नहीं। वो इसके मुताबिक हुक्म दे रहे हैं और इसका फैसला कर रहे हैं कि दे आर जजिंग दिस 3 कैटेगरी वेदर दे आर डूइंग राइट और रॉन्ग। यहाँ तक कितनी बात आई? आगे जाइए आए। और वो इसके गवाह थे, बस तुम इंसानों से न डरो, मुझसे डरो। और वो कौन गवाह थे? और वो लोग इसको इन तीनों चीज़ों के ऊपर, ये तौरा के ऊपर वो लोग गवाही देते थे कि यस इट इज़ देयर। इसीलिए तो उसके हाफिज है, इसीलिए तो उसके स्कॉलर है। अल्लाह बोल रहा तुम जो है मुझसे डरो, उनसे मत डरो। यहाँ तक ये बात आ गई। किताबुल्लाह के होने की विटनेसिंग कर रहा है। अल्लाह की किताब बोलते इसको। साहब ये कौन सी पढ़े अब्दुल रहमान अपन? ये 44 पढ़े ना? ठीक है साहब, क्योंकि आज की तकरीर बड़ी लंबी है आज, तो इसको मैं कुछ शॉर्ट कर देना चाह रहा था। और अच्छा भाई 9 पे आ गए। ठीक 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 ठीक। अभी तक हमको ये मालूम पड़ा कि अल्लाह की किताब के आलिम, मजहबी सर्विस देने वाले और हाफिज, ये किताब की बात हो रही है। तौरात कौन सा यहूदी है, कौन सा नसारा है जिसको ये किताब याद है? कौन सा यहूदी, कौन सा नसारा है जिसको ये किताब का स्कॉलर है? तो हादू कौन हुए? इस किताब के साथ में जो रवादारी रखने का दावा करते हैं, वो इस पे शहादत भी देते हैं, इस किताब की शहादत भी देते हैं, यानी इसके होने की एक्सेप्टेंस भी कर रहे हैं, वो इसके हादू हैं। ठीक, ये किताब की शहादत है वहाँ पर। अब इसके हाफिज हैं। कितने हाफिज हैं हैदराबाद में? हजारों साहब। मैं आदिल भाई के घर में 3-4 साल पहले तरावी पढ़ रहा था, तो आदिल भाई के जो सबसे छोटे भाई है वो तरावी पढ़ा रहे थे। गिनती के हम लोग 8-10 लोग थे, 10 लोग होंगे बस, 2 सफ़े थी। वो पढ़ते पढ़ते कहीं रुक गए एक जगह पे, तो उनको क्या बोलते, वो लुकमा देना होता है। आप बिलीव करेंगे 10 आदमी में से 5 आदमियों ने लुकमा दिया पीछे से। यानी 10 में से मुसल्लियों के अंदर कम से कम 5-6 हाफिज थे, और जो इमाम नमाज पढ़ा रहे थे वो खुद हाफिज। आप बोलो 12 आदमी में 6 आदमी से ज़्यादा हाफिज थे। आज इतनी कसरत से इस किताब को मुसलमान याद करे हैं और बच्चों को भिजवा के याद कराते हैं, और ये खुदा का एक मौजज़ा है कि ये किताब जो है याद हो जाती है इंसान को। ये मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। ये अम्मा बाबा तो बच्चों को भिजाते कि 7 पीढ़ी तक का ऊपर नीचे की जन्नत हो जाएंगी, उसकी चक्कर के अंदर बच्चे को हिफ्ज़ के अंदर ढकेलते हो। इस किताब के हाफिज मुसलमान है। ठीक, आयत नंबर 62, सूरा नंबर 62, आयत नंबर 5।
اب یہ جو اس کے حافظ ہے نا یہ کیا کر رہا ہے دیکھیے اب اس آیت کے اندر آئے گا. سورہ جمعہ کی ابھی تو مجھے یہ بتائیے کون سا ایک حافظ ہے جو تورا جو موسیٰ پہ اتری تھی اس کتاب کا حافظ لا کے بتائیے مجھے ایک آپ. 4th آیت میں 5. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنا گیا پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو. کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. بھائی پوری کتاب اس کو زبانی یاد ہے الف لام میم سے والناس تک. گدھے قرآن ہے میں قرآن پڑھتا رہا ہوں آپ کو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5 بتا رہا ہوں. گدھے کی طرح سر پہ بوجھ اٹھائے گھوم رہا ہے. اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا. گدھے کو معلوم ہوگا کہ اس کے اوپر کیا رکھا گیا ہے. ہاں بتائیے گدھے کی طرح بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ آج ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے کسی اور کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. 100% ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے. اب نکالیے صاحب 62:5 سورہ جمعہ کی 5 نمبر ہے. سورہ بقرہ 113 بیٹا. ایسی آیتیں ہم کسی دوسروں کو تصور کرتے تھے ہمارے اس آئینے میں. وہ بیچارے سب یہود. آپ قرآن میں اسی ٹائم پہ انٹر ہوتے ہیں جب اللہ جب بات کرتا ہے نا جب جنت کی بشارت ہوتی ہے جب حوروں کا ملنا ہوتا ہے جب اللہ ان سے راضی ہو کے جنت کے باغ دیتا ہے جب آپ اپنے آپ کو بولتے ہیں میں ہوں یہاں پہ. ہاں یقین مانیے 113 ہو. ہاں سورہ بقرہ کی بیٹا 2 نمبر کا سورہ 113. اور یہود نے کہا کہ نصارہ اسی چیز پر نہیں اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں اور وہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں. اسی طرح ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں انہی کا ساخول بس اللہ قیامت کے دن اس بات کو فیصلہ کر لے گا. اب دیکھیے یہاں 2 کیٹیگری نکل کر یہ یہود کون ہے خادو کون ہے روادار جو محکومے چلا رہے یار سیدھی بات جو مسلک چلا رہے ہیں وہ پورے ہادو ہیں. دکانداریاں جو کھول کے بیٹھے ہوئے حنفی شافعی فلانے درگاہ فلانے اسلام وہ جماعت اسلامی وہ پتہ نہیں سب کے سب یہود ہیں. یہ جو مرشدہ ہیں یہ قوالی والے ہیں یہ درگاہ والے ہیں یہ جو مراقبے جو کر رہے ہیں جو ان سے جو روادار ہوئے ہوئے لوگ ہیں ان کے بھی ساتھی ہیں نا بھی ان کے امچے چمچے تو رہیں گے بغیر اس کے تو بنتی نہیں ہو محکمہ. وہ لوگ کیا کہتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ نصارہ کسی شے پہ نہیں. نصارہ کون ہے مددگار بھائی یہ لوگ جو بیچارے نکل کے یہ جو سوشل کام کر رہے ہیں نا سوشل کام غریب کو کھانا کھلا رہے اندھے کو سڑک پار کرا رہے یتیم بچوں کو پڑھا رہے. ہاں ہمارے ایک پارک میں ایک صاحب آتے سندرم صاحب ہے بہت نیک انسان ہے وہ ڈیلی شارپ 8 o'clock چلے جاتا صاحب آدمی یہاں سے پارک سے شارپ. اب گھڑی ملا لو وہ پنجا کٹے جاتے ہیں وہاں سے وہاں پر کوئی بلائنڈس کی اولڈ ایج بلائنڈس کی ایک اسکول ہے یعنی وہ ہے کیا بولتے ہیں آشرم ہے. وہ جا کر آدھا گھنٹہ اندھوں کو نیوز پیپر پڑھ کے سنا کے آتے ہیں ڈیلی. ہز جاب از ڈیلی ٹو ڈو دیٹ گو ٹو دیٹ بلائنڈ ہاؤس ریڈ نیوز پیپر فار دیم فار ہاف این آور اینڈ کم بیک. وہ اس کی عبادت ہے بولتا ہوں. یہ کیا کر رہا ہوں مدد کر رہا کسی اندھے کو دکھتا نہیں ہے اس لیے اس کو پڑھ کے سنانے کا ہے. تو جو ہادو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ انصار کسی شے پہ نہیں. یہ کیا لگا کے رکھے یہ سوشل ورک یہ کیا ہے کوئی کام ہے. اللہ پیدا کرا اللہ کا کام پالنا. یہ انسان جا کے بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے اس کو پڑھانے کے لیے جا رہا ہے کچھ نہیں ہے. تم آؤ اللہ کی نزدیکی حاصل کرو اللہ کو ڈھونڈو اللہ کے اندر ڈھونڈو مراقبوں میں بیٹھو تہجدوں میں جاؤ فلانا کرو ڈھمکا کرو. یہ کون کر رہے ہیں یہود کر رہے ہیں.
یہود کہتے ہیں نصارہ کسی شے پہ نہیں، اور نصارہ کیا کہتے ہیں؟ آپ یقین مانیے یہ اتنی زندہ آیت ہے، کسی سوشل ورک کرنے والے انسان کے پاس آپ چلے جائیے، وہ کیا بولے گا معلوم؟ ارے کیا لگا کے رکھے یار، یہ سب یہ بیکار بات ہے، یہ سیدھا سیدھا یہ ہے کہ فیلڈ میں نکلو، لوگوں کی خدمت کرو بابو، وہ اصل کام ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا، یہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور جو خالی باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا بولتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ وہ تو مدر ٹریسا تو ایک وہ بولے تھے نرس ہے، بولے تھے نرس، کسی بہت بڑے اسکالر نے کہا ہے ان کو نرس، ہم پروگرام ساز ہیں، ہم پروگرام ساز ہیں، ہاں ہم پروگرام ساز ہیں۔ تو یہود کیا بول رہے ہیں؟ نصارہ کسی شے پہ نہیں ہے، اور نصارہ کیا بول رہے ہیں؟ یہود کسی شے پہ نہیں ہے۔ یہ دونوں ہمیشہ اینٹی میں رہیں گے ایک دوسرے کی۔ بلیم گیم۔ اب یہاں پر ایک اصل بات آ رہی ہے، حالانکہ یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ یہ دونوں کیا کرتے ہیں بھائی؟ اس طرح ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں، ان کا سب، ہاں شروع سے پڑھو۔ علم نہیں رکھتے ہیں۔ اور نصارہ نے کہا یہود کسی چیز پر نہیں، اور وہ سب آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ اور وہ سب آسمانی کچھ نہیں ہے، یہ سب فالتو کے ترجمے ہیں، وہ سب الکتاب پڑھتے ہیں، یتلون الکتاب، یتلون الکتاب، وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ یتلونا تلاوت کرنا، پڑھنا ایک الگ چیز ہے بھائی صاحب، پڑھا کہاں سے جاتا؟ لکھے ہوئے میں سے۔ تلاوت کہاں سے کی جاتی؟ جو یاد ہے اس میں سے۔ قرآن کس کو یاد تھی؟ مسلمانوں کو، حافظوں کو یاد تھی۔ حافظوں کو یاد تھی، ہاں، جو گدھے کے جیسا بوجھ اٹھائے گھوم رہے تھے، سورہ جمعہ میں ہم لوگوں نے دیکھا، ہاں پورے حافظ، پورے حافظ۔ یہ دونوں بھی، یہ ہادو بھی اور نصارہ بھی اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں لوگ، یعنی اس کو یاد ہے، وہ لوگوں کو پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں پڑھنے کے بعد؟ جو علم نہ رکھتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے کہا جن کے پاس علم نہیں، انہی کا سا قول، بس اللہ قیامت کے دن اس بات کا فیصلہ کر دے گا کہ کون سستا کون جھوٹا تھا اس کے اندر۔ ٹھیک ہے بھائی، چلیے یہاں تک کا تو یہ بات آ گئی۔ وہ جو سورہ جمعہ کی جو آیت ہے، ہاں، کم و سالی کی بات ہے۔ یہ اپلائی ہوتی ہے نا آپ لوگوں کو۔ اب آپ پڑھیے 62 کی 6۔ 62 سورہ جمعہ اگین، 6 کی۔ اس کی آیت نمبر 6۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو۔ کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ یہ 5 نمبر ہوئی، 5 6 نمبر۔ نمبر پڑھو۔ کہو کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا گمان ہے کہ تم دوسروں کے مقابل میں اللہ کے محبوب ہو تو تم موت کی تمنا کرو۔ ہلا دیا خدا تو ہے۔ اگر تم سچے ہو۔ کیا کہا جا رہا صاحب صاحب؟ عربی میں پڑھیے اس کو۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم اگر زعم رکھ ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ کیا کہا جا رہا صاحب اس کے اندر؟ جو یہ گدھے کی طرح بوجھ اٹھا کے گھوم رہے ہیں، یہ زام رکھتے ہیں، زام زام سمجھتے ہیں آپ؟ خوش فہمی میں ہے، سیلف رائٹیس فیلنگ۔ کیا بات ہے فہیم بھائی، آج تو زبردست جا رہا معاملہ آپ کا، ماشاء اللہ۔ ہاں، سیلف رائٹیس فیلنگ، سیلف رائٹیس فیلنگ، یہ سیلف رائٹیس فیلنگ میں ہے۔ اور کیا رائٹیس فیلنگ ہے ان کی؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے ولی ہیں، ولی اولیاء ہیں، دوست ہم اللہ کے دوست ہیں اور ناس کے پروٹیکٹر ہیں۔ ناس جو پبلک ہے ان کے پروٹیکٹر ہیں اور اللہ کے دوست ہیں۔ ایک ہفتہ میں یہی دیکھا فہیم بھائی، کیونکہ میں اس کو بہت کلیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ 1 ویک یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ زان کر رہے ہیں۔ ایک
राइटियस फीलिंग के अंदर है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ज़्यादा गाइडेड कोई नहीं है, और अपने आप को वो अल्लाह का दोस्त समझ रहा है और अवामुन नास का प्रोटेक्टर समझ रहा है, तो अल्लाह कह रहा है कि अगर ये तुम्हारा गुमान है ऐसा, तो फिर तुम दुआ करो। काय की दुआ करो? फतमन्नहुल मौत। तमन्ना करो। फिर तमन्ना करो तुम मौत की। क्या मतलब हुआ इसके अंदर? और तमन्ना करो मौत की, अगर तुम सच्चे हो। अगर तुम सच्चे हो। यानी इसका मतलब ये हुआ कि तुम कह रहे हो ना कि तुम खुदा के दोस्त हो, तुम औलिया हो खुदा के, तो फिर खुदा के पास चले जाओ। तुम यहाँ कहीं को बैठे हुए, खुदा है ना कहीं तो मर के जाओ उसके पास में, मरने के बाद ही तो जाएंगे। यू आस्क फॉर द डेथ एंड गो देयर। जब तुम खुदा के दोस्त समझ रहे हो ना अपने आप को, तो जाओ अपने दोस्त के पास, बोल रहा आओ अपने दोस्त के पास, बोल रहा खुदा मौत लेके तुम्हारा। और फिर आगे क्या बोल रही आयत? ये हरगिज मौत की तमन्ना नहीं करेंगे, और कभी इसकी तमन्ना ना करेंगे इन कामों की वजह से जिनको इनके हाथ आगे भेज चुके हैं। इन कामों की वजह से जिनके हाथ, यानी जो हरकतें किए हैं ना, ये डरेंगे मरने से। क्यों? ये डाले जाएंगे आग में, इसलिए मरना नहीं चाहेंगे। ठीक साहब, बात क्लियर है? चलिए माशाअल्लाह। अल्लाह जालिमों को जानता है। अब आप निकालिए सूरे निसा 4 नंबर की 46 नंबर आयत अब्दुर्रहमान। 46 हाँ 46 446 सूरह निसा 46। बात दुरुस्त चल रही है साहब? हाँ हाजी साहब सही जा रही है बात? हाँ ठीक। ऐ वो लोगों जिनको किताब दी गई, इस पर ईमान लाओ और जो हमने उतारा है, तस्दीक करने वाली इस किताब की जो तुम्हारे पास है, इससे पहले कि हम चेहरों को मिटा दें फिर इनको उलट दें पीठ की तरफ या इन पर लानत करें, जैसे हमने लानत की सबत वालों पर, और अल्लाह का हुक्म पूरा होकर रहता। 46 नहीं कौन सी पढ़ रहे हैं? 40 कौन सा सूरा? निसा बोले ना आप? हाँ निसा का 46 बोल रहे हैं। वो लोगों ने अपने वर्ड को तहरीफ कर दिया, और जब उनसे कहा जाता है कि इसको सुनो, तो वो कहते हैं कि हम इसको नहीं सुनेंगे। 46 है। जिसमें रायना का लफ्ज आता है, रायना। हाँ हाँ रायना है। हाँ काय में 46 में ही है। 46 में 46। पढ़िए। ऐ वो लोगों जिनको किताब दी गई इस पर ईमान लाओ, हाँ जो हमने उतारा है, ठीक तस्दीक करने वाली इस किताब की जो तुम्हारे पास है, ठीक। इससे पहले कि हम चेहरों को मिटा दें फिर इनको उलट दें पीठ की तरफ या इन पर लानत करें जैसा हमने लानत की ठीक। सबत वालों पर। ठीक आगे जाओ, एक आयत आगे चल अच्छा, बेशक अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा इसके साथ शिर्क किया जाए, लेकिन इसके अलावा जो कुछ है इसको जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा, और जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया इसने बड़ा तूफान बांधा। नहीं बेटा, ये आयत वो है जिसमें रायना का लफ्ज आ रहा है। उसके जो तर्जुमे एक साथ है 4-4-5-5 आए। हाँ वो थोड़ा सा वो है, दूसरी ले लेते हैं कुरान। तो शकील भाई यहाँ है देखो 46 ये आयत है। मंज़िल हादी युहर्रिफूनल्लाह कलिमा अन मुवज़्ज़। हाँ ये आयत गैर मस्मिअन व राइना लय्यन बिअल्सनतिहिम मुतानन फिद्दीन। ये तो बड़ा ज़बरदस्त आलिम है। हाँ माशाल्लाह जी। वस्मा मंजुरना लकाना खैरुल लहुम। उर्दू में पढ़ लो बेटा इसको। ये क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको किताब से हिस्सा मिला था, वो गुमराही को मोल ले रहे हैं और चाहते हैं कि तुम भी राह से भटक जाओ। अल्लाह तुम्हारे दुश्मनों को खूब जानता है, और अल्लाह काफ़ी है हिमायत के लिए, और अल्लाह काफ़ी है मदद के लिए। यहूद में से एक गिरोह बात को इसका ठिकाने से हटा देते हैं और कहते हैं कि हमने सुना और न माना, और कहते हैं कि सुनो और तुम्हें सुनवाया ना जाए। वो अपनी ज़बान को मोड़ कर कहते हैं राइना, दीन में ऐब लगाने के लिए, और अगर वो कहते हैं कि हमने सुना और माना और सुनो और हम पर नज़र करो, तो ये उनके हक़ में ज़्यादा बेहतर और दुरुस्त होता। मगर अल्लाह ने उनकी इनकार के सबब से उन पर लानत कर दी, बस वो ईमान ना लाएंगे मगर बहुत कम।
अब इसको वहाँ पर से यहाँ से पढ़िए, उन्होंने इसके अंदर तहरीफ की। इनल लजीना हादू युहर्रिफूना हाँ। कलिमा, कलीमे में तहरीफ। यानी ये जो हादू हैं, ये बहुत ही फंटास्टिक कैरेक्टर है ये। हाँ, आप क्लियर हो, हादू ये इन्होंने क्या किया? तहरीफ किया कलीमे में। युहरिफ यानी उन्होंने कलमे को बदल दिया, तहरीफ किया, डिस्ट्रॉट किया। डिस्ट्रॉट समझते हैं आप? यानी उसको उस जगह से हटा देना, डिस्प्लेस। डिस्ट्रॉट किया। और फिर क्या कहा? आगे पढ़िए। समिया में वासैना। अब ये डिस्ट्रॉट कर कर ये कह रहे हैं कि हमने इसको सुना, हमने इसको सुना और हम इसकी तात नहीं करेंगे। नाफरमानी का। हमने इसको सुना और हम इसकी तात नहीं करेंगे। जिद है ये। फिर क्या कर रहे हैं? आगे जाइए, पढ़ो बेटा आगे। बसमा गैर उर्दू नहीं, और कहते हैं कि सुनो और तुम्हें सुनवाया ना जाए। और ये कह रहे हैं कि हमने सुना और हम इसकी इताअत नहीं करेंगे। अब वो सुनो जो अब हम सुनाना चाहते हैं तुमको। जो पहले जो रसूल सुना रहा, उसके सुने हुए का तो इनकार करके डिक्लेरेशन कर दिया, हम इताअत नहीं करते तुम्हारी। अब क्या बोल रहे हैं कि अब वो सुनो जो सुनाया जाए। ये कौन सुनाएंगे? ये लोग सुनाएंगे। और फिर ये लोग क्या करें? वो अपनी ज़बान को मोड़ कर कहते हैं रायना, यानी वो अल्फाज, ये ज़बान ये बताते हैं, मौलवी वाह 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 करके पढ़ते थे, जी नहीं, वहाँ लिसान का लफ्ज़ आ रहा इसलिए वो ऐसा बताते, जी नहीं। ये क्या करते थे? लैंग्वेज की ट्विस्टिंग करते थे। समझ रहे हैं आप? जैसा रफ़ा एक लफ्ज़ आया कुरान में, रफ़ा के माने रेस करने के, आप ट्रांसलेशन करते लिफ्ट करने के। ये ट्विस्टिंग कर रहा है आप वर्ड की, ये डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड है। आप बात समझ सकते हैं मेरी आप? जैसे सर्व है तो उसको आप वर्शिप बना दिए, जबकि वो एज ए सर्वेंट के अंदर जाना चाहिए। ये पूरे डिस्ट्रक्शन है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? कलमे को मोड़ रहे हैं, घुमा रहे हैं उसको, घुमा कर ये कहते हैं रायना। कीवर्ड लिखा है। रायना के माने है हमारी पाबंदी करो, हमारी पाबंदी करो। ट्रांसलेशन में मौलाना रायनेश कर दिया कहीं को है। वही कीवर्ड है। नहीं, वो लोग क्या बोलते हैं कि ये यहूदी वो चरवाहा को बोलते थे, तो वो आके उसको रसूलुल्लाह को जो है चिढ़ाने के वास्ते चरवाहा बोल रहे थे। ये इस किस्म की कहानियाँ सुना। रायना डिक्शनरीज के अंदर जाके अच्छी लॉन्ग स्टडी के बाद में जो इस आयत के अंदर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग आ रहा है, इसके अंदर वो ये आ रहा है कि हमारी पाबंदी करो। अब आगे पढ़ो, हमारी पाबंदी करो के आगे पढ़िए। दीन में ऐब लगाने के लिए, और ये क्या करते हैं? दीन में ऐब लगाने के लिए, ऐब नहीं, हाँ, ताने की तरफ से वताना वताना फिर दीन यानी अल्लाह का जो दीन है फैसला जो है उसके अंदर अब ये क्या कर रहे हैं? उसमें तान लगा रहे हैं, यानी उसको रहने नहीं दे रहे अपनी जगह पे। अल्लाह का दीन क्या है? अल्लाह का दीन क्या है भाई? फैसले में ताना कर रहे हैं, ताना मार। इंदल दीनल इस्लाम बोलते ना, आपको कुछ बोलते ना, अरबी की आयत है ना, अल्लाह का फैसला सलामती। सलामती को अल्लाह का जो फैसला है उस फैसले को कायम नहीं होने दे रही, उसके अंदर जो है उंगलबाजी कर रहा है, हाँ, तानाजनी कर रहा है उसमें। ये कौन कर रहे हैं भाई? ये कौन कर रहे हैं? हादू कर रहे हैं, ये हादू कर रहे हैं। ये बहुत ही फंटास्टिक कैरेक्टर है ये। पहले कलमे में बिगड़ रहा है। और समझ रहे अगर साहब? और ये क्या कहते हैं? हम जो कह रहे हैं वो सुनो और हमारी पाबंदी करो। और
اب یہ جو اوپر سنایا گیا اس کو مت سنو, اب ہم جو سنائیں گے اس کو سنو. آگے کی آیت میں وہی آ رہا ہے. واٹ وی سے ناؤ لسن ٹو اس. سمجھے صاحب آپ؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 2. آیت نمبر 2. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب لا لا ریب فیہ. وہ کتاب میں کوئی وہ کتاب میں شک نہیں ہے. شک نہیں. کون سی؟ ذالکل وہ یہ چلے آ رہی اوپر سے جو کتاب بتاتے آ رہا تھا آپ کو میں ابھی تک, وہ کتاب ہے جس کے اندر اللہ بولتا ہے. ایک بڑی عجیب بات ہے, میں ضمنی بات ہے, یہ آیت کی تھوڑی وضاحت دے دوں. ذالکل کتاب و لا ریب فیہ میں سارے مترجم یہ کہتے ہیں کہ کتاب میں کوئی ریب نہیں ہے. وہ ریب بے ریب کتاب کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے. وہاں بات کتاب کے ریب کی نہیں ہو رہی ہے, وہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ جو کتاب میں کہا گیا ہے اس کے اندر کوئی ریب نہیں ہے. دونوں بات سیم نہیں رہی. سیم ہی ہوئی, لیکن آپ ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں. وہاں پر جو ہدایت کے معاملے میں جو بات کتاب میں بتائی جا رہی ہے, ہدایت کے معاملے کے اندر اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, یہ کہا گیا. آپ بول رہے ہیں کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ڈاؤٹ ہدایت کے معاملے میں نہیں ہونے کا بتایا جا رہا ہے. وہاں آپ آیت کو اگر باریکی سے پڑھیں گے تو آپ آیت پڑھیے عربی میں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. کیا بات ہے عبد الرحمن, کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اللہ جزا دے بیٹا. فیہ, فیہ کے اندر نقطے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا ان نہیں ہے, وہ اباؤٹ ہے. اس سے پہلے بحث ہوئی تھی ہماری سورہ یوسف کی آیت نمبر 33 بتا کے 43 بتا کے میں نے ثابت کیا تھا کہ جہاں نقطہ آئے گا وہ اباؤٹ ہوگا, جہاں بغیر نقطے والی خالی پیٹ والی اگر وہ آئے گی تو ان ہوگا. یہاں بات ہو رہی ہے اباؤٹ. لا ریب فیہ, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دا ہدایت. ہدایت کے معاملے میں اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ مت کرنا کہ اس کی ہدایت نہیں ملے گی. کتاب کی پیریڈی تو اپنی جگہ ہے, سمجھ رہے ہیں. ہدایت کے معاملے میں اس میں کوئی ڈاؤٹ مت کرو. خیر یہ ایک ضمنی بات تھی. اب اللہ تعالیٰ لیکن اس کے بعد ابھی بھائی ہدن للمتقین ہے نا, فیہ ہدن للمتقین, تو وہ ڈیوائڈ ہے, وہ آپ دیکھیے. ہاں وہ ٹھیک ہے, اس کے اندر اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ہدایت کے لیے, کن کی ہدایت کے لیے؟ جو متقین ہیں, جو اس صفت پہ موجود ہے, جو اس کوالٹی پر ہے, جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوا ہے, ان لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت کے معاملے میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا. آپ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں اس کو کہ یہ ڈاؤٹ کتاب کے معاملے میں نہیں ہو رہا ہے, یہ ڈاؤٹ ہدایت کے معاملے میں بتایا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلیے اب نکالیے سورہ بقرہ کی 53 نمبر کی آیت. یہ ہادو بڑے فنٹاسٹک لوگ ہیں صاحب, بہت انٹرسٹڈ لوگ ہیں. اور اللہ میاں کو تو بالکل بیچارہ بنا کے رکھ دیے ہیں لوگ. آپ دیکھیے اب آگے آیتیں آئیں گی, آپ دیکھیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہ ہے 53. 54. اور جب موسیٰ اہل کتاب, ہاں, اور جب موسیٰ نے اہل کتاب سے کہا, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ إِنَّكُمْ, یہی والا ہو رہا ہے نا. یہ ہے. یہ 53 وہ ایک آیت کا فرق ہے اس میں. اور جب موسیٰ نے اپنی زبان سے کہا, وہ 54 ہوتا ابھی بھائی. ہاں تو 54 ہوگا. ثم عفونا عنکم من وہ بعد. یہ 50 یہ ہے 53. جب 53 ختم ہوتا اس سے پہلے جو ہے وہ ہے 53. پڑھیے 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 پڑھیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى ہاں لِقَوْمِهِ یَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. نہیں بھائی, 53 نہیں ہوتی. اور جب موسیٰ, وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, ہاں وہی پڑھا تھا پہلے. ہاں یہ کیا ہے؟ یہ 53 ہے, ایک آیت کا فرق ہے ایک دوسرے میں. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی ہے والفرقان لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. یہی ہے 53 ایگزیکٹ 53 ہے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جی ہو جو فرقان تھی, بالکل. ہاں, لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور اس کے اندر ہدایت تھی. جی ہو. یہ اوپر ذالک الکتاب ہو گئی. یہاں پر یہ کتاب ہے جس کے بارے میں اس کے حافظ کون ہے؟ ہادو ہے. اس کے عالم کون ہے؟ ہادو ہے. اس کی ریلیجیس سروسز کون دے رہے, رہبان کون ہے؟
हादू हैं। जो यरूशलेम में बसते ये किताब के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में खुदा कह रहा है कि इसके अंदर हिदायत के मामले में कोई रैब नहीं है और हर मुत्तकी के लिए इसके अंदर हिदायत है। अल्लाह पहले 2 नंबर की आयत में बोला, यहाँ पर अल्लाह फिर बोल रहा कि हमने जो मूसा को किताब दी थी वो फुरकान करती है। किसके मामले में? अच्छे और बुरे की, और इंसानों के लिए वो हुदा है, हिदायत है। अब देखिए आपके हादू क्या करते हैं इसके बाद। 5:64 सूरह मायदा आयत नंबर 64। वलो अन्ना अहलल किताबी आमनु वत्तकू लकफ्फरना अन्हुम सय्यातिहिम वला अदखलनाहुम जन्नाति नईम। 64 बोले ना आप? एक आगे आयत लेना पड़ेगा भाई मौलाना के, इसमें एक आयत आगे जाती है बेटा। वखालतिल यहूदू हाँ, वखालतिल यहूदू मगलूलतन हाँ। गुल्लत ऐदीहिम वलुईनु बिमा खालू बल यदाहु मबसूतातनी हाँ। युनफिकू। पढ़िए ट्रांसलेशन। और यहूद कहते हैं कि खुदा के हाथ बंधे हुए हैं, इन्हीं के हाथ बन जाएं और लानत हो इनको इस कहने पर, बल्कि खुदा के दोनों हाथ खुले हुए हैं, वो जिस तरह चाहता है खर्च करता है, और तुम्हारे ऊपर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो कुछ उतरा है वो इनमें से अक्सर। हादू कह रहे हैं, और हादू कह रहे हैं। हादू कौन है मैं फिर डिफाइन नहीं करूँगा, आप समझ गए हादू कौन है। ये लोग कह रहे हैं कि अल्लाह का हाथ यद में हथकड़ी है, अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है। अब जो कुछ करना है अल्लाह के दीन के लिए हम लोगों को करना है। अल्लाह मजबूर है बेचारा, अल्लाह कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आजमाइश के वास्ते छोड़ दिया उसको। अब हमें जो समझाएंगे तुम्हारे को, हमें जो जन्नत के दरवाजों पे ले जाके खड़े करेंगे तो अल्लाह मजबूर है। कौन कह रहा है? हादू बोलते हैं। अरे आप लोग अरब है क्या यार? हादू को बोलो ना, हादू कौन है? ये हमारे उल्मा मशाइख कहते हैं कि अल्लाह की किताब को तुम जाहिलो नहीं समझ सकते, हमारे पास में आओ, हम तुमको अल्लाह की किताब समझाएंगे। अल्लाह के तो हाथ बंधे हुए हैं, बेचारा है, वो क्या समझाएगा? वो तो किताब उतार दिया, लटक रही है लाचारगी के अंदर किताब। हम मौलवी समझाएंगे तुमको इसको। अब हमारे पास में आना पड़ेगा, जब समझ में आएगी। कोई बोलते हैं कि देखिए आप पढ़े लिखे नहीं है लेकिन किताब समझने की जुर्रत कर रहे हैं, आपका इखलास तो सही है लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंट आदमी, ऐसा मत कीजिए, किसी आलिम से आप किताब को समझिए। 14 उलूम जानना नहीं, 14 नहीं भी अगर जाने फ़हीम भाई, लेकिन कोई सादे सीधे आदमी को किताब पढ़ने के लिए इनकरेज नहीं कर रहा है। और उसको ये बोला जाता है कि तुम अगर सादे सीधे तरीके से किताब पढ़ोगे तो बहुत चांसेस है कि तुम भटक जाओ, तुम्हारा ईमान चला जाएगा। तो अल्लाह अपनी किताब कितनी उतारा, कितनी छोटी किताब है वो, कहाँ है वो छोटी वाली कुरान? किसी के पास ये इतनी सी किताब है, जेब में आ जाती, वो जेब में आ जाती। ये किताब लोगों को समझ में नहीं आ रही, अल्लाह के हाथ बंधे हुए। 36 जिल्दों की तफसीरें लिख रहे हैं इसके लिए। अल्लाह मजबूर है, अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। आज सोशल काम हमको करना है, आज अल्लाह की किताब हमको समझाना है। अरे तुम्हारी अल्लाह मियाँ जो चुमटी के अंडे के अंदर क्या ज़रूरत है उसको वहाँ मुहैया करता है, उसको मक्खी को उड़ने के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस देना है खुदा उसको देता है। हाँ, ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। अगर तुम अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करोगे तो अल्लाह इस बात की गारंटी कर रहा है कि
وہ جو کتاب ہے اس کے اندر تمہارے لیے کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے کہ اس کے اندر سے ہدایت ملے. اور یہ ظالم کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. آج یقین مانیے میری بات کا, تمام علماء اکرام چاہے شیعہ ہوں گے یا سنی ہوں گے, سب کیا کہتے ہیں آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے صاحب. رسول اللہ تو سمجھائے ہوں گے نا, تو ان کے جو قول تواتر آ رہا ہے وہ تو ہم کو ماننا ہے نا. سب یہ باتیں کریں گے آپ, لیکن آپ کو یہ کانفیڈنس نہیں ہے کہ خدا آپ پہ وحی کر کے آپ کو انسپائر کرے گا. کیوں؟ آپ خدا کو اپنے جیسا سمجھ رہے ہیں, آپ اپنی کیپیسٹی سے خدا کو جج کر رہے ہیں. ارے خدا چاہے جس کے ساتھ جو بھی کرے یار. ہاں, تو میں ایک ہی بات بولتا ہوں, جب رسول کے جو ساتھی تھے, جو بھی عرب تھے, جو پورے سادے سیدھے لوگ تھے, ہاں, وہاں کون سی فخر الدین رازی کی تفسیروں کی 36 جلدیں رکھی ہوئی تھی جس سے ان لوگوں کو قرآن سمجھ میں آئی؟ سادی بات ہے, سادی کتاب ہے یار. جب ایک انسان اسلم نہ کر دیتا ہے, اللہ کو بولتا ہے کہ تو مجھے راہ دکھا اور ہدایت دکھا, تو کیا خدا اس کو گمراہی دے گا؟ کیا یہ کتاب اس کو گمراہ کرے گی؟ آپ کو یہ لیول آف کانفیڈنس تو اپنا خدا کے ساتھ ڈیولپ کیجیے. یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آج ہم کو کرنا ہے اللہ کے نظام کو, ہم کو نافذ کرنا ہے. اللہ اپنے نظام کو نافذ نہیں کر سکتا ہے. حکومت الہیہ, حکومت مصطفیٰ, حکومت فلانا, قرآن کی تفسیریں, سب پورے سوشل آرڈر ہم کو کرنا ہے, خدا کچھ نہیں کر سکتا. جی اس کے اندر میں جو سمجھا ہوا ہوں, یعنی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بخل کرتا ہے, مطلب آگے خرچ کا جو مطلب جس طرح چاہتا ہے خرچ کر پاتا ہے, اللہ کا ہاتھ بندھے ہوئے ہے. یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آیت کے اندر یہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ ید لوگ, ہاں, کہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ کے ہاتھ بندھنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ بخل کرتا ہے خرچ, لیکن اللہ تعالیٰ اگر بخل نہیں کرتا, اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے, وہ چاہتا ہے وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. یہاں دو لفظ ہے. جی, ایک جو لفظ آیا ہے وہ انفاق کا لفظ آیا ہے عربی میں. پڑھیے آپ عربی میں انفاق کا لفظ. انفاق کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تو انفاق کہتے ہیں ٹنل کو. ٹنل, یہ نیفا, پیجامے کا نیفا. آپ اگر نہیں لینا چاہ رہے تو اللہ اپنی رحمتوں کی, اپنے غنیم کو کسی اور طرف سے چینلائز کر کے دوسروں کو دے دیتا ہے. اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں بولتا اللہ تعالیٰ. اور یہاں پر ید کا لفظ ہے, اور اللہ کے لیے جمع کے اندر ڈویل کا لفظ ہے, 2 ہاتھ کا لفظ ہے. یہاں بندے ہوئے کے اندر ایک لفظ ہے, ایک سنگل ہے. سنگل ہے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں. اور اللہ اگر آپ نہیں لینا چاہ رہے, انکار کر رہے ہیں نا اللہ کا انڈر اسٹیمیٹ کیا, تو اللہ کیا کیا؟ انفاق کیا وہاں پر, اس کو ریچینل کر دیا دوسری جگہ. کہاں ہوا ریچینل؟ میں نہیں بولوں گا. آج مسلم ورلڈ پوری کائے میں جی رہی. نہیں, بیگنگ وال مت کہیے, کیونکہ دولت تو مسلم ورلڈ میں بہت ہے. انٹلیکچوئل اسٹارویشن میں جی رہی ہے, ذہنی فاقہ, جھگور مچھر کی زندگی جیتے ہیں مسلمان. تو ڈیولپمنٹ کس کے پاس آیا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں سمجھا سکتا, ہم سمجھائیں گے. ہاں, اور کوئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وی ٹرسٹ ان گاڈ. اپنے جھنڈے پہ, اپنی کرنسی نوٹ پہ لکھا ہے انہوں نے کہ وی ٹرسٹ ان گاڈ. خدا کیا کیا ان کے ساتھ میں؟ اپنا غنی ہونے کا جو ٹنل تھا ان کے لیے کھول دیا, اور ان کے پاس میں کیا کیا وہ میں نہیں بتاؤں گا, وہ تاریخ ہے اس کے لیے پوری, سمجھ سکتے ہیں آپ اس کو. جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تو اللہ آپ کے ساتھ ایسا ہی کرے گا جیسا آج مسلم ورلڈ میں ہو رہا ہے. اللہ غنی ہے کہتا ہے اس کے. غنی کا لفظ ہے بیٹا, اس میں غنی ہے. اللہ جس طرح چاہے, میں یشاؤ کا لفظ آتا ہے آیت کے اندر. یشاؤ, اللہ جس طرح چاہے, یعنی جو وہ چاہے. عبد الرحمن کو دینا تو عبد الرحمن کو دے گا, ان کو دینا تو ان کو دے گا, کسی اور قوم کو کھڑے کر دینا تو اور قوم کو کھڑے کر دے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے رہے. ہم کو قائم کرنا ہے کیا چیز؟ حکومت الہیہ, نظام مصطفیٰ.
किताब की तशरीहात, कुरान का पहुँचाना, लोगों को समझाना, इंसानियत के पैरों में जो जंजीरें पड़ी हुई है उसको हम छुड़ाएंगे। इकामत दीन भी बोलो। इकामत दीन हम लोग करेंगे। अल्लाह नहीं कर सकता सोगी, अल्लाह नहीं कर सकता ये। गौस भाई, आज अल्लाह का दीन ये नाफिज नहीं है तो अल्लाह का फैसला क्या है? सलामती है, पूरे कायनात के अंदर सलामती नाफिज नहीं है। 15 किलोमीटर से सलामती से अल्लाह की मर्जी है, वो कई जलजले ला के लोगों को मार दे तो वो खुदा की विल है, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। मुर्दा कौमों को जो है ये सऊदी अरब के लोग क्या थे? कुछ भी नहीं था इनका। ज़मीन फाड़ के वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट अरब वर्ल्ड बना दिया, उनको इतने पैसे दे दिया, इनकी दौलत दे दिया। कौन दिया? खुदा ने दिया। खुदा गनी है, वो चैनल्स अपने चैनल्स को कहीं से भी खोल देता है। जो उसका इनकार कर, आज इतना होने के बाद में अज़ाब में है कौम। मैं एक ज़िमनी बात करूँगा यहाँ पर, अज़ाब के मीनिंग क्या है मुझे कोई समझाए? ये अज़ाब, ये अज़ाब जी नहीं, ये बना हुआ लफ्ज़ आपसे। अगर आपके पास में सारी पोटेंशियल्स है, सारे रिसोर्सेस है, लेकिन उसके अंदर गंदगी मिली हुई है, उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते आप, ये अज़ाब में है आप। दिस इज अज़ाब। आपके अंदर पूरी पोटेंशियल्स है लेकिन उन पोटेंशियल्स का इस्तेमाल नहीं है तो आप अज़ाब की ज़िंदगी जी रहे हैं। और सवाब वो है जो पोटेंशियल्स है उनका भरपूर इस्तेमाल कर कर अगर फ़ायदा उठा रहे तो आपको सवाब मिलता है। ये दुनिया के एतबार से सवाब और अज़ाब है। ठीक साहब, चलो चलो बेटा चलो, आज लंबी बात हो रही है। आज 564 हो गई है अपनी। बस चलो भाई, अब निकालो 2:120 सूरह बकरा 120। क्या ये किताब है यार, सही बोल रहा हूँ, सदक़े जाना है। वलन तर्जा अनकल यहूदू, जो माहौल में हो रहा है ना, जो माहौल में हो रहा है, किताब लाकर उसको ऐसा पेश कर रही है। अभी मैं ये आयत निकाल रहा था, मेरे दिमाग में एक आयत चल रही थी सूरह क़सस की 28 नंबर का सूरह, आयत नंबर 85। अल्लाह ताला बोलता है कि हमने कुरान को फ़र्ज़ किया तुम पर। फ़र्ज़ से मुराद क्या होता है? फ़र्ज़ से मुराद होता है ऑर्डेन। जो कुछ दुनिया में जारी और सारी है, कुरान में जो कुछ कहा है वो दुनिया में जारी और सारी है। ये पिछलों की कहानियां नहीं है, इसको कहेंगे फ़र्ज़। ऑर्डेन है, ऑर्डेन अंग्रेजी में पावरफुल वर्ड आ रहा है, ऑर्डेन। क्या स्पेलिंग आएगी? ORDAIN, ऑर्डेन। यानी वो नाफिज है, वो होता हुआ नजर आएगा तुम्हें, एंड वो हर जमाने में होता हुआ दिखेगा। वैसे समझ रहे हैं? अब इस आयत को देखिए, कितनी जिंदा आयत है जो माहौल में चल रहा है, जिसके अंदर आप हम रोज गुजर रहे हैं। सूरह बकरा 120। और यहूद और अंसार हरगिज़ तुमसे राजी ना होंगे जब तक तुम इनकी मिल्लत की पैरों ना बन जाओ। तुम कहो कि जो राह अल्लाह दिखाता है वही असल राह। क्या कहा गया साहब? राजी नहीं होंगे जब तक। कौन? यहूद नसारा, यहूद कौन? मुसलमान। नहीं, तुम्हारे ये जो महकूमे खोल के बैठे हुए हैं, और जो उनके मददगार कौन? नसारा। भाई आलिम जो है वो तो यहूद है। हम पहले आयत में देखें कि यहूद के अंदर वहाँ नसारा का लफ्ज़ दिया है। यहूद के अंदर आलिम होते हैं, रहबान होते हैं और हाफिज होते हैं। वो यहूद में होते हैं, नसारा में नहीं होते। यहूद में होते हैं। नसारा उनके मददगार होते हैं। नसारा उनके मददगार। एक मौलाना है भाई, उन्हें एक इदारा चला रहे हैं, उनके मददगार कौन है? उसके जितने फॉलोअर्स हैं। जमात इस्लामी किसी ने बनाई, वो उसका यहूद था। उसके अब जो मदद कर रहे हैं वो उसके अंसार है, कारकुन। क्या बात है फ्रेम, क्या बात है। आज तो मामला जो ब्लैकबेरी खा के आया जैसा दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से आज तो अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, यहूद और नसारा तुमसे क्या होंगे? राजी ना होंगे। नहीं, अरबी में पढ़ो, बड़ा खूबसूरत बड़ा है उसमें। हत्ता तत्तबिअ मिल्लत, यानी वहाँ जो अरबी में पढ़ो पूरी आयत को, यहूद और नसारा से वलन तर्जा, वलन तर्जा, वलन तर्जा, वलन तर्जा। वलन किसको कहते हैं मालूम है? हरगिज़। नेवर एवर, हरगिज़। दे विल नेवर एवर, नेवर एवर। यानी हरगिज हरगिज वो तुझसे राजी नहीं होंगे जब तक तू
तत्तबिऊ मिल्लतहुम। मिल्लत नहीं मालूम भाई, अरबी का लफ्ज़ है। जब तक का कि तुम उनके मजहबी ग्रोह को फॉलो ना कर लो। मजहबी ग्रोह ना मेरा दीन बोल के तर्जुमा करें। मेरा आप बेकार बात है। उनके जो मजहब बनाए हुए हैं, उनकी जो आइडियोलॉजी पेश कर रहे हैं वो, हाँ, जब तक का कि तुम उसके मानने वाले ना बन जाओ, जब तक का वो तुमसे हरगिज हरगिज राजी नहीं हो। अब्दुल रहमान, आज अगर तुम सीपीएस के खिलाफ जाके अगर कोई काम करे तो सीपीएस तुमको एक्सेप्ट करेगी? अहले हदीस अगर तुम हो और अहले हदीस के खिलाफ अगर जाके उनकी मसलक के अगर तुम काम करेंगे तो तुमसे राजी होंगे? आँख कर देते। आँख कर देते। क्या बात है भाई, आँख कर देते उसको, आँख कर देते, बिल्कुल निकाल के फेंक देते उसको बेचारे को। हाँ, ये यहूद नसारा बड़े फंटास्टिक कैरेक्टर्स है, ये डिज्नीलैंड के कैरेक्टर्स है ये दोनों के दोनों। ये लोग राजी हरगिज हरगिज नहीं होंगे तुझसे। किससे? तुझसे, मुझसे। अल्लाह मुझसे कह रहा है जब तक का कि तू उनका पैरोकार न बन जाए, तू भी उनका नसारा ना बन जाए, जब तक का वो तुझसे राजी हरगिज हरगिज होने वाले नहीं। जब तक का कि तुम उनके मजहब की, मिल्लत का सादा तर्जुमा मजहब करते हैं, हाँ? या तुम जब तक का हनफी ना हो जाओ, जब तक का तुम फलाने फलाने संस्था के मेंबर ना हो जाओ, जब तक का ये यहूद नसारा तुमसे हरगिज हरगिज राजी नहीं होंगे। अब पढ़िए साहब, अब देखिए ये राजी नहीं हो रहे। पहले यहाँ पर 210 में क्या मालूम पड़ा? यहूद नसारा हरगिज आपसे राजी नहीं हो रहे। अब राजी नहीं जो हो रहा है, इनकी जो इत्तेबा नहीं कर रहा है, इनके मिल्लत को जो फॉलो नहीं कर रहा है, उसके साथ आप क्या कर रहे हैं? 211 में बताया गया, जिंदा होता हुआ देखेंगे आप इसको। सल बनी इसराइला कम आतैनाहुम मिन आयातिन बय्यिनात वमन युबद्दिल निअमतल्लाहि मिन बादी मा जाअतहुम। नहीं, ये जिसमें और ये यहूद नसारा कहते हैं कि कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता वाली बात है। 200 कौन सी बोला है? 211 है शायद मेरे ख्याल से, 211 या 12 आएगी। 211 है। यहाँ से सल बनी इसराइल। तकरीर ठीक चल रही है, बोर तो नहीं है? हाँ, आप यकीन मानिए इसके बाद सारा कोई मौलवी दिखे तो बोला ये जा रहा है यहूदी, देखो बोल के बता रहा हूँ उसको। बिल्कुल हाँ, ये यहूदिया 211 तो वही है। नहीं बेटा, ये बात इसमें ये कही गई है, शायद मैं आयत नंबर तो गलत नोट निकल लिया कि ये यहूद कहते हैं कि कोई तुम जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं हो सकते। 211 में है। जन्नत का लफ्ज़ है, तुम जन्नत में हरगिज दाखिल नहीं हो सकते। नहीं जन्ना आ रहा हूँ तदखुलू जन्ना हाँ फिर वो सही है। 214 है क्या? देखो भाई, देखो देखो कहीं नंबरों में गलती हुई है। क्या तुम ख्याल करते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे? हाँ, और जबकि अभी तुम पर ऐसी हालत नहीं आई। नहीं बेटा ये नहीं है, ये फ़हम में ये नहीं है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातीकुम मसल। इस बात में ये कहा गया कि यहूद नसारा कहते हैं कि तुम हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हो जब तक का कि तुम हमारी पैरवी ना करो। क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? नहीं अब्दुल रहमान, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। पहले यहूद नसारा से शुरू होना हुआ है। हाँ, आयत यहूद नसारा से शुरू होंगी। 271 तो नहीं हो सकती। देखो भाई ज़रा ये क्या हो रहा है? और भाई पावर बहुत चाह रहा मेरे पास ऑफिस के अंदर। वो मेरे पास वो जनरेटर कुछ भी नहीं है, और वो एक मेड इन चाइना का वो इमरजेंसी लाइट है, वो 10-15 मिनट चल के बंद हो जाता हूँ। ओ वो बड़ी मुश्किल हो जा रही है उसके अंदर आके। इन्वर्टर लगा लेता हूँ मैं इंशाल्लाह। इस आयत में चलिए खैर, इस आयत को छोड़ दीजिए। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि तुम हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम यहूद हो जाओ, और दूसरे कह रहे हैं कि तुम जब तक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक कि तुम नसारा हो जाओ। ये कौन एक दूसरे को जन्नत से निकाल रहा है? आयत नंबर याद नहीं है मेरे को, बहरहाल आप लोग अंदाजा तो होगा इस आयत का।
یہ کون لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو جنت سے نکالتے ہیں؟ کبھی کوئی یروشلم کا کوئی یہود آ کے مسلمانوں کو بولا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے؟ ہیو اینی وٹنس یو کین پریزنٹ می؟ کوئی کرسچن آ کے مسلم ورلڈ کے اندر آ کے بولا کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے؟ کون ایک دوسرے کو باغ سے نکال رہے ہیں؟ جنت مینس باغ. ایک منٹ میں، ایک سیکنڈ میں واجب القتل، کفر. کس کے اوپر فتوے لگا رہے ایک دوسرے کے اوپر؟ کون لگا رہے؟ مرتد. مرتد. منظور بھائی آپ مرتد ہو گئے، آپ کافر ہو گئے، ہم مومن ہو گئے. یہ کون ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی کر رہا ہے؟ اور کون ایک دوسرے کو جو ہے جنت حرام کر رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر؟ یہ آپ کے یہود، یہ آپ کے علماء، یہ آپ کی جو 172 فرقوں کے اندر جو بٹی ہوئی قوم ہے مسلمز، وہ ہے یہود. 172 فرقے یا 72 فرقے جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب یہود ہیں. سب رواداری رکھے ہوئے اپنے اپنے مسلکوں سے. وہ ایک دوسرے کو جنت سے نکال رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کافر کے فتوے لگا رہے ہیں. چلیے صاحب آگے جائیں گے انشاءاللہ. تو اب آپ دیکھیے سورہ توبہ 9 نمبر کا سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 30. خالق اليہود عزیز بن اللہ، اس کا اردو ترجمہ. یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے. ہاں، یہود نے کہا، اور یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارے نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک. یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں. وہ ان لوگوں کی بات کی نقل کر رہے ہیں جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا. ٹھیک. اللہ ان کو ہلاک کرے. ٹھیک. وہ کدھر بہکے جا رہے ہیں. اب اس آیت کو عربی میں پڑھیے. اب یہ دیکھیے آپ کی اس آیت میں کتنی گہری بات کہی گئی ہے وخالط اليہود، کہ یہ یہود جو ہے یہ کہتے ہیں کہ عزیر جو ہے اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح جو ہے اللہ کا بیٹا ہے. ٹھیک، مسیح کی بات نہیں کروں گا ابھی. کون سا یہود ہے جو یہ یعنی لیبل جو کی بات کر رہا ہوں میں، کون سا لیبل جو ہے جس نے آج تک کا کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے؟ عزیر بولتے تھے یہودی، آپ عزیر کو بیٹا نہیں، یہودی ہی مانتے ہیں نا عزیر کو بیٹا. کہاں کوئی یہودی کہتا ہے آپ سے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے؟ have any literature you can prove me where any label Jew کی بات کر رہا ہوں. یہ یہود جو قرآن میں کہا گیا اس کی نہیں، جو لیبل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. کرسچن کہتے ہیں، کرسچن کیا کہتے ہیں؟ لیبل کرسچن کی بات کر رہا ہوں، یا نصارہ سے مراد میں لیبل کرسچن لے رہا ہوں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے. اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کے منہ کی بات ہے بول رہا اللہ تعالیٰ. کیا بھائی یہی لکھا ہوا ہے؟ اور یہ جو منہ کی بات ان کی آ رہی وہ کہاں سے آ رہی؟ نہیں صاحب، ان کے تواتر سے آ رہی. آگے بڑھتے، تواتر کا لفظ ہے، یعنی اس کے اندر وہ لفظ ہے، یعنی ان لوگوں نے پچھلوں کے کہے ہوئے کو امیٹیٹ کیا، نقل کر رہے ہیں. وہ نقل کر رہے ہیں پچھلے جو کہتے آ رہے تھے ان کی. قال الذین کفروا، اور جنہوں نے ان سے پہلے کفر کیا. ہاں، جو اس سے پہلے جو کہہ رہے، ان کے پاس یہ کہاوت چلی آ رہی، ایک زمانے سے چلی آ رہی. کیا چلی آ رہی؟ ان کے بیٹے انہوں ان کے بیٹے، انہوں ان کے بیٹے چلے آ رہے. اب مسلمانوں میں کیا چلے آ رہا میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ڈاؤٹ آزر کے بیٹے. نہیں، ڈاؤٹ نہیں ہے نا. ہاں، ابراہیم کی کتنی بیویاں؟ دونوں کے نام؟ سارا. اوف، کیا ایکسپرٹ سے بھائی اپن. کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں نہیں معلوم. تواتر سے. اللہ کی کتاب میں تو نہیں ہے. یہ بات آپ کو پچھلے لوگوں نے کہی، وہی آپ کہتے آ رہے ہیں. آدم کون؟ پہلا انسان. اس کی بیوی کون؟ لکھا ہوا ہے، پچھلا سنا ہوا ہے.
वही आप रिपीट कर रहे हैं। तो ये जो बेचारे हैं यहूद और ये जो क्रिश्चियंस है, लेबल की बात कर रहा हूँ, वो लोग ये कहते हैं। अब आप आ जाइए। अच्छा ये यहाँ तक 9:30 आ गई, एक आयत और लेके जाता हूँ मैं, 9:31 पे आ जाइए। वही सेम हाँ सेम की 31, इत्तखज़ू 9:31 वही सूरह तौबा की 31। उन्होंने बना लिया अपने अहबार और अपने राहिब। उन्होंने अल्लाह के सिवा अपने उलमा और मशाइख को रब बना डाला और मसीह इब्न मरियम को भी, हालांकि इनको सिर्फ ये हुक्म था कि वो एक माबूद की इबादत करे, ठीक। वो पाक है जिससे वो शरीक है। इन्होंने क्या किया? 960 में बताया गया कि इन्होंने कहा कि उज़र अल्लाह का बेटा है, ईसा अल्लाह का बेटा है। ये पिछलों की पैरवी कर रहे थे, गुमान था, उनका खौल था, उसको इमिटेट कर रहे थे लोग। और ये इमिटेशन कौन करवा रहा था इनसे? 931 में बताया उन्होंने अपना अरबाब, अपने खुदाएं बना लिए उनको। अरबाब का जमा में लफ्ज़ आ रहा है, अहबार उलमा और मशाइख। अहबार अरबाब है, अरबाब है। नहीं अहबार व रुहबान अरबाब अहबार है, हाँ अहबार अहबार भी है, अरबाब भी है। वही अरबाब यार, पहला लफ्ज़ आ रहा है। उन्होंने अरबाब पकड़ा, यानी उनको अपना खुदा बनाया। किनको बनाया? अहबार को बनाया और रहबान को बनाया। अरबाब नहीं है, अरबाब नहीं है। उन्होंने अल्लाह के सिवा अपने उलमा और मशाइख को रब बना डाला। बाद में तो रब के लिए क्या लफ्ज़ आ रहा है? रब के लिए यहाँ आ रहा है, अरबाब आ रहा है। अरबाब आ रहा है, मैं वही तो कह रहा हूँ। नहीं, 3 कैटेगरी है, अहबार भी आ रहा, रुहबान भी आ रहा, अरबाब भी आ रहा। नहीं, 3 नहीं, 2 कैटेगरी आ रही है। दोनों को अरबाब बना दिया। ये अहबार और रहबान को इन्होंने अरबाब बनाया, अरबाब। यानी खुदा के अगेंस्ट के अंदर इन्होंने इन दो को खड़े करा। बिल्कुल। किनको? ये दो लोग कौन थे? ऊपर से सुनते आ रहे हैं हम लोग। ये यहूद नसारा जब से इंसान बने, जब से एक ही काम कर रही है, खुदा की किताब में तहरीफ करना, खुदा जो नहीं कहा उसको लोगों को सिखाना, वो कान में रकातें डाल देना उनके बातों की, और लोगों को बोलना कि ये बोलो। ठीक, अब आप देखिए, मैं कुछ ये यहाँ तक तो आ गया, एक आयत और आगे जाएंगे हम लोग। अब ये आप लीजिए सूरह मायदा की 18, 5:18। सूरह मायदा है, और गया शायद नज़ीर भाई। पाँच 18 में जूज एंड नसारा सेज वी आर द सन ऑफ अल्लाह। या अहलुल किताब क़द जाअ रसूल, और यहूद और नसारा कहते हैं कि हम खुदा के बेटे और इसके महबूब है। तुम कहो कि फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर तुमको सजा क्यों देता है? नहीं, बल्कि तुम भी इसके सब कह रहे हैं कि हम अल्लाह के बेटे। क्या खूबसूरत आयत है ये, क्या खूबसूरत आयत है, कितनी खूबसूरत आयत है। देखिए इसको अरबी में पढ़िए भाई आप, थोड़ा ज़ोर से, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। वक़ालतल यहूद वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहबाउहु कुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक़ यग़फ़िरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशाउ वल्लाहु मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए। और यहूद और नसारा कहते हैं कि हम खुदा के बेटे हैं और उसके महबूब हैं। तुम कहो कि फिर वो तुम्हारे गुनाहों पर तुमको सज़ा क्यों देता है? रुक जाइए, ये यहूद और नसारा कह रहे हैं कि हम खुदा के बेटे। ये बेटे क्या होते हैं मैं आगे समझाऊंगा आपको। यानी बेटे का मतलब है हम चाहते हैं खुदा के, हम फेवरेट्स हैं, वी आर द फेवरेट्स ऑफ गॉड। तो अल्लाह कह रहा है कि जब तुम लोग ये कहते हो कि तुम अल्लाह के बेटे हो, अल्लाह के फेवरेट्स हो, अल्लाह के चुनिंदा हो, तो तुम ये बोलो कि तुम्हारे को अल्लाह तुम्हारी हरकत की वजह से अजाब क्यों दे रहा है? भाई, who are right guided people in this world? We Muslims. We got the book, we got the last prophet, we got the final testament with us. We are the right guided. ये है अल्लाह का बेटा।
یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے فیوریٹ ہیں. تو اللہ بول رہا ہے کہ اگر تمہارا یہ کہنا ہے, تمہارا یہ کلیم ہے, اف یو آر کلیمنگ سو, دین تمہاری جو حرکتیں ہیں اس پہ اللہ تم کو عذاب کیوں دے رہا ہے؟ بھائی کوئی باپ اپنے بیٹے کو تو جہنم میں نہیں ڈالے گا نا. تم اپنے کلیمز کر رہے ہو تو تم کو عذاب کیوں بھگتنا پڑ رہا ہے؟ گناہوں کی وجہ سے, حرکتوں میں. یعنی تم جو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو, اپنے آپ کو اللہ کا فیوریٹ کہہ رہے ہو, اس کے بعد میں بھی تم کو عذاب ملا رہا ہے. تو اللہ بولتا کہ تم لوگاں کوئی اسپیشل نہیں ہے میرے, سادے سیدھے عوام الناس جیسے بشر دوسرے ہوتے ہیں ویسے تم لوگاں میرے لیے, بھی سے زیادہ نہیں ہے. بات سب کلیئر ہے؟ اب دیکھیے میں کچھ آپ کو بائبل کے حوالے دوں گا. بائبل کے اندر اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ, اچھا رہے گا. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو چیپٹر ہے جس کا نام ہے خروج, جس کو کہیں گے ایکسکوڈس, اس کے اندر سورہ 4 آیت 22. یہ کیا کہہ رہے ہیں ابھی اس کے اندر, اس میں سے پڑھتا ہوں. یہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ ہم ایک کیا کہا گیا بھائی, ہاں جو اسرائیل ہے وہ میرا بیٹا تھا. اس میں کہا گیا کہ اسرائیل اللہ کا بیٹا تھا. اور پھر ایکسکوٹ کے اندر ہی 31:9 کے اندر کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم میرا پہلن بیٹا تھا, پلوکڑا, فرسٹ بورن سن. ٹھیک. پھر ڈیوڈ کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بہادر تھا اور وہ میرا چہیتا بیٹا تھا. داؤد کے بارے میں. اور اب پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کئی انبیاؤں کو, کئی قوموں کو یہ لوگ یہی بولتے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. یہ کون کرے؟ یہ جو ان کے پرانے جو لوگ ہیں نا, جو کتاب کی تحریف کرتے تھے, ان لوگوں نے کتابوں کے اندر لکھا تھا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں. وہ قول ہے جس کو یہ لوگوں نے عذر کے بارے میں استعمال کیا. یہ ان کا نقل تھی جس کے اندر سے کر کے وہ لوگوں نے بتایا کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں. ٹھیک صاحب, 12 ہو گیا پیج. اب آئیے صاحب, ہاں چلیے بھائی اب دیکھیے پرومس بھائی. کوئی پرسن ہے اور کوئی ایٹیٹیوڈ ہے؟ وہ ایک بہت الگ سبجیکٹ ہے. وہ ایک میں آپ کو, میرے پاس نوٹس ہے اس کے اوپر, اگر چاہیے تو میں بتاتا ہوں کہ قرآن میں کس کو عزیر کہا گیا ہے. لیکن وہ ہسٹری سے پروو ہوتا ہے, قرآن سے ثابت نہیں ہوتا ہے. ہاؤ, یعنی کوئی ایک شخص تھا جس کو یہ لوگ خدا کا بیٹا بولتے تھے, مان لیجیے ایسے ہم لوگ. تو یہ خدا کا بیٹا بنانے کا طریقہ ان کے جو آبار نے ان کو پیچھے سکھایا تھا, جو ان کی کتابوں میں تحریف ہے, اس کی وہ اتباع کر رہے تھے. وہ سنی سنائی, جیسے آپ بولے نا آدم کی بیوی ہوا, آپ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا لیکن آپ بول رہے کیا بھائی؟ بالکل. اب آپ دیکھیے سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 67. پڑھی. اے اہل کتاب,
तुम इब्राहिम के बारे में क्यों झगड़ते हो, हालांकि तौरात और इंजील तो इसके बाद उतरी है, क्या तुम इसको नहीं समझते? तुम वो लोग हो कि तुम उस बात के बारे में झगड़े जिसका तुम्हें कुछ इल्म था। अब तुम ऐसी बात में क्यों झगड़ते हो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं। वापस बोलो बेटा इसको। 65 will not. 67 माँ काना इब्राहिम and Ibrahim was not a Jew. इन्ना औलन नासी बी इब्राहिम, इब्राहिम ना यहूदी था ना नसरानी, बल्कि हनीफ मुस्लिम था और वो शिर्क करने वालों में से ना था। ठीक, इब्राहिम कौन थे? न यहूदी थे न नसरानी। क्या बात है, ये किताब कह रही है, क्या ब्यूटीफुल आए थे भाई। ये किताब कह रही है कि इब्राहिम ना तो यहूदी थे और ना नसरानी थे। ठीक, ये किताब कह रही है। अब आपसे मैं कॉमन क्वेश्चन करूंगा जो आपको समझाया गया है, जैसे हम लेके देखे ना कि जो इनके पुराने स्कॉलर्स किताबों के अंदर जो तारीफ करे थे तो उसका माइंड बन गया, वही माहौल में खौल बन गया। अब आपके पास कैसा खौल बना हुआ या कैसा आ रहा है देखिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कितनी बीवियाँ? 2। एक बीवी का नाम सारा, दूसरी बीवी का नाम हाजरा। सारा से जितने नबी आए वो कहाँ हैं? सब बनी इसराइल, सब बनी इसराइल। हाजरा से एक नबी आए, वो कौन आए? इस्माइल आए। और 2500 साल तक पूरे जाहिल मुशरिक और पूरे बर्बाद करने वाले लोग पैदा करा खुदा नबी की औलाद से। और 2500 साल के बाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह को अरबी नबी बना के भेजा बोल के बोलते आप। बनी इस्माइल जिसको नस्लों पे जुल्म है। नहीं, आपका मानना है ये, खुदा नहीं कह रहा है, आपका मानना है। आप ये माने में हैं? ठीक साहब, 67 पढ़े ना। और आप ये कहते हैं कि इस्माइल की नस्ल से जो हाजरा से चली उसके अंदर पूरे मुशरिक 360 बुत काबे में बिठा रखे। 2500 साल तक कोई नहीं वहां पर। पूरे नबी जितने भी आ रहे हैं, ईसा, मूसा, हारून, दाऊद, ये सब किस में से आ रहे हैं? आले इब्राहिम है। उनकी जो फर्स्ट वाइफ है उनकी जेनेलॉजी है। ये सारे नबी क्या कहलाते हैं आपके इस्लाम में? बनी इसराइल। कौन से नबी कहलाते हैं? यहूदी नबी कहलाते हैं। ये नबी पूरे यहूदियों में आए, मोहम्मद रसूलुल्लाह अरब में आए, बनी इस्माइल। बनी इस्माइल। ठीक, बात क्लियर है? अब आप निकालिए सूरह बकरा 135। वखालुकूनु हूदन और नसरा तहतदु कुल बल मिल्लता इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन। और कहते हैं कि यहूदी या नसरानी, और कहते हैं कि यहूदी या नसरानी बन जाओ तो हिदायत पाओगे। कहो कि नहीं, बल्कि हम तो पैरवी करते हैं इब्राहीम के दीन की जो अल्लाह की तरफ एकसू था और वो शरीक करने वालों में ना था। क्या कहा गया? और कहते हैं कि यहूदी या नसरानी बन जाओ तो हिदायत पाओगे। ये कह रहे हैं कि तुम अगर गाइडेड कहलाना चाहते हो तो तुम क्या करो? यहूदी बन जाओ और नसारा उनके मददगार बन जाओ, तो तुम गाइडेंस पा सकते हो। CPS ज्वाइन कर लो, फलानी मसलक ज्वाइन कर लो, तो आप गाइडेड होंगे, वरना नहीं। तो अल्लाह हमारे से कह रहा है, जो कुरान को बिलीव करते हैं उनसे कह रहा है, कह दो कि हम किसकी तबा करते हैं, किसकी मिल्लत को फॉलो करते हैं हम लोग? इब्राहिम।
मिल्लत इब्राहिम को हम फॉलो करते हैं और हम मुशरिकीन में से नहीं हैं, हम हनीफ हैं। कौन? जो मिल्लत इब्राहिम को फॉलो करता है, ये आपके यहूद अपनी जो मिल्लतें अपनी चला के रखे हैं, मसला के चला के रखे हैं। कोई इब्राहिम की मिल्लत की बात की आपसे आज तक? किसी मस्जिद के खुतबे के अंदर मिल्लत इब्राहिम को सुना है आपने? बोलते हैं जमात इस्लाम में मिल्लत इब्राहिम की। नहीं, वो बोलते हैं, दुआ भी आ रहा है, दुरूद शरीफ में भी पढ़ते हैं, आल इब्राहिम बोल के भी दुआ हाँ, करते वो भी हैं, पढ़ते हैं। वो सब करते हैं। वो लिप सर्विस छोड़ दीजिए आप। सारी वैल्यू किसकी हो रही है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी हो रही है या यहूद नसाराओं की हो रही है? मिल्लत इब्राहिम तो कोने में चले गया, उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं आपका। अब पढ़िए आयत नंबर 36, 136। एक क्लियर नहीं हो रहा अभी भाई, क्या चीज़? मतलब जो चीज़ें आ रहे ना, कभी क्या हो रहा कि उसको एज ए प्रॉपर नाम इस्तेमाल हो रहा। कहाँ पर? कौन सा प्रॉपर नाम? जैसा अब यहाँ पर आप इब्राहिम को क्या करें, प्रॉपर नाउन ऐसे नबी ले रहे। हाँ, इब्राहिम की मिल्लत, जो इब्राहिम का उसवा बताया गया, जिसके अंदर बताया हमको डायरेक्शन दिए गए कि मुकाम इब्राहिम को तुम्हारा मुसल्ला बना लो और मिल्लत इब्राहिम की तुम इत्तिबा करो, वो तमाम बातें हमारे को बताएगी। हम वो कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। दीन हनीफ की पैरवी। दीन हनीफ की पैरवी करो। चलिए आप 136 निकालिए। 136 सूरह बकरा। कुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िला इलैना। खुलू आमन्ना बिल्लाहि वमा उनज़िला इलैना। ठीक है, उर्दू में पढ़ते तो मैं, कहो हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस चीज़ पर ईमान लाए जो हमारी तरफ उतारी गई है, और इस पर भी जो इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और इसकी औलाद पर उतारी गई, और जो मूसा और ईसा को और जो मिला सब नबियों को उनके रब की तरफ से। हम इनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते और हम अल्लाह ही के फर्माबरदार हैं। क्या कहा गया साहब? जब ये कह रहे हैं आपसे यहूद और नसारा बन जाओ, तो अल्लाह बोल रहा है कि हम दीन इब्राहिम की इत्तिबा करते हैं। सॉरी, वी विल नॉट एक्सेप्ट यू। और ये कहते हैं कि हम ईमान लाते हैं किसके ऊपर? जो नाजिल किया गया। जो नाजिल किया गया इब्राहिम पे, इस्माइल पे, याकूब पे और उनके औलाद पर और उतारी उनके गई। औलाद पे, जिनकी उनकी ज़ुर्रियात के ऊपर जो भी नाजिल हुआ, हम उनके ऊपर लाते हैं और हम इनके अंदर किसी के अंदर फ़र्क नहीं करते, हम किसी के अंदर तफरीक नहीं करते। ठीक साहब? अब आप निकालिए साहब सूरह मायदा आयत नंबर 51। यहाँ यहूद और नसारा को काट छाट कर देना एकदम। ईसा को मानने वालों को नसारा नहीं बोल सकते, अलग कर दिया इनको, बिल्कुल अलग कर दिया। वही तो। और ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को यहूद से अलग कर दिया इसमें। बिल्कुल। नहीं आया जी हो सही। अभी हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट बोले आप समझा, बहुत ब्यूटीफुल। यानी जो आप ये तमाम अंबियाओं से यहूदियों को जोड़े हुए, वो उनको अलग कर बोल रहा है कि हम तो इन सबको मानते हैं। इन सबको मानते हैं। यस, जो नाजिल किया उसकी इत्तिबा करो। उसकी नाजिल किया जाता है। और एक ही चीज़ नाजिल हुई हर मरतबा में, हर दौर में। सेंट्रल आइडिया एक ही था। सेंट्रल आइडिया एक ही रहा, यानी नहीं, सेंट्रल आइडिया मत कहिए इसको। अल्लाह का जो फैसला था तमाम अंबियाओं को एक ही दिया गया। हमने वही दीन नूह को दिया और वही दीन हमने तुमको दिया। इसका मतलब है अल्लाह अपना फैसला हर ज़माने में, हर सिचुएशन के अंदर एक ही दिया, और अल्लाह का फैसला है सलाम, पीस। चलिए निकालिए ऐ ईमान आप। वालों, यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, वो एक दूसरे के दोस्त है, और तुम में से जो शख्स इनको अपना दोस्त बनाएगा तो वो इन्हीं में से होगा। आयत नंबर 5 की 51 सूरह मायदा 51। अब यहाँ से आपको नसीहत शुरू हो रही है। कुरान को जो पढ़ने वाला है उसको नसीहत अल्लाह कर रहा है। अल्लाह क्या कह रहा है? ऐ ईमान वालों, ये ईमान वालों के दुश्मन होते हैं हमेशा यहूद नसारा। जो कहता है कि मैं अल्लाह की किताब के साथ में रहना चाहता हूँ, उनके दिलों में आग लग जाती है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते इसको। और ये कोशिश भी करते हो, दूसरी आयतों में आया है कि अपनी फूकों से अल्लाह के दिन को बुझा दे।
दूसरी आयतों में आ रहा है जगह पर, नंबर नोट नहीं किया मैं। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? अल्लाह कह रहा है ईमान वालों से कह रहा है, अरे ईमान वालों तुम क्या करो? यहूद नसारा को दोस्त ना यहूद नसारा को दोस्त न बनाओ, ये एक दूसरे के दोस्त हैं। और आगे पढ़ो। दोस्त है न बनाओ, एक दूसरे के दोस्त है, और तुम में से जो शख्स इनको अपना दोस्त बनाएगा तो वो इन्हीं में से होगा। जो शख्स तुम में से इनको अगर अपना दोस्त बनाएगा, कि इनको यहूद नसारा का, तो क्या हो जाएगा? उन्हीं में से उन्हीं में से उन्हीं में से होकर रह जाएगा। चलिए अब पढ़िए सूरह माइदा 82। और जब वो इस कलाम को सुनते हैं जो रसूल पर उतारा गया है तो तुम देखोगे कि इनकी आंखों से आंसू जारी। यही वाला तुम सब लोगों से नहीं, वो 82 के अंदर आ रहा है कि तुम दुश्मनी में सबसे ज्यादा उनको तुम सब पाओगे। लोगों से ज्यादा दुश्मन पाओगे। हाँ, ईमान वालों के साथ दुश्मनी, ये वाला ईमान वालों के साथ दुश्मनी में तुम सबसे बढ़कर यहूद और मुशरिकीन को पाओगे, और ईमान वालों के साथ दोस्ती में तुम सबसे ज़्यादा इन लोगों के पाओगे जो अपने को नसारा कहते हैं। ये इसलिए कि इनमें आलिम और राहिब है, और इसलिए कि वो तकब्बुर नहीं करते। और जब वो इस कलाम को सुनते हैं जो रसूल पर उतारा गया है तो तुम देखोगे कि इनकी आंखों से आंसू जारी है इस सबब से कि उन्होंने हक़ को पहचान लिया। ठीक, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? ये बड़ी कैटेगरी तौर के ऊपर बात को डिफरेंशिएट किया गया इसमें। यानी 82 में बताया जा रहा है कि तुम दुश्मनी में सबसे ज़्यादा किनको पाओगे? यहूद को पाओगे और मुशरिकों को पाओगे। नसारा को हटा दिया बीच में से, ऐसे खुदा समझ रहे हैं आप? यहूद को और मुशरिक को दुश्मनी में सबसे ज्यादा पाओगे। किससे दुश्मनी? नहीं, मोमिन से। वो मुसलमान का लफ्ज ही नहीं, मोमिन का लफ्ज है, ईमान वालों का लफ्ज है, आमनु है। हाँ, इनसे सबसे ज्यादा दुश्मनी के अंदर यहूद होंगे और मुशरिक होंगे। और क्या होगा भाई? और ईमान वालों के साथ दोस्ती में तुम सबसे ज़्यादा इन लोगों के पाओगे जो अपने को नसारा कहते हैं। और ईमान वालों के साथ में जो दोस्त है कौन है? वो नसारा लोग हैं, वो जो मदद करने का जज्बा रखते हैं। आज आप यकीन मानिए, ये आयत में जो बात बताई गई है, जो मदद का जज्बा चल कर रहा है ना, जिसके अंदर मददगारी का जज्बा है, जो अच्छे कॉज के लिए मदद कर रहे हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा किन लोगों को अप्रिशिएट करते हैं? वो लोग अप्रिशिएट करते हैं द पीपल हु आर अडॉप्टेड द पीस, अमन। जो अमन के ऊपर है, उन लोगों के साथ में सबसे ज़्यादा ये जो सोशल वर्क करने वाले लोग हैं, जो एक दूसरे के हेल्प करना चाहते हैं, दे रेस्पेक्ट दैम। दोस्ती के अंदर वो उनके साथ में आगे बढ़े। लेकिन ये जो यहूद है, ये बदमाश है, ये आपसे दोस्ती नहीं करेंगे, ये नहीं चाहेंगे कि हो। समझ रहे हैं? क्या हो कि अमन का कायम करने का कोई काम आप करने के लिए अगर जाते हैं तो यहूद उसमें सबसे बड़ी रुकावट है। नसारा आपके लिए रुकावट इतने नहीं है, नसारा आपके दोस्त बन सकते हैं उसके अंदर। मुशरिक और यहूद, ये दो ऐसे बदमाश हैं जो आपको सीधी ट्रैक पे नहीं आने देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके आइडियोलॉजीज चल रहे हैं। आज बंदूक उठाना कौन बताया आपको? काफिर को गाली देना किसने सिखाया आपको? हम बख्शाए बताना किसने बताया आपको? आपको मजहबी फिरकों में किसने बांटा? आपने आप ये पूरे यहूद बांटे। ये कभी नहीं चाहेंगे कि तुम अमन की तरफ आ जाए, ह्यूमैनिटी वन हो जाए, पीस कायम हो जाए, ये कभी नहीं चाहेंगे। अल्लाह कहता है कि ये तो जंग की आग भड़काते हैं, आएगी आ जाता है, तब आगे आएगी। ठीक। और फिर 583 में क्या कहा गया? पढ़ो बाकी। ये जो नसारा लोग हैं ना, ये सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं, मदद का जज्बा होता है, बहुत खूबसूरत जज्बा है मदद का। 83 में पढ़ो। और जब वो इस कलाम को सुनते वही बड़ा। और जब वो इस कलाम को सुनते हैं जो रसूल पर उतारा गया है तो तुम देखोगे कि इनकी आंखों से आंसू जारी है इस सबब से कि उन्होंने हक़ को पहचान लिया।
وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے بس تم ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھ لے. یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ یہ نصارہ جو لوگ ہیں سافٹ ہارٹڈ لوگ ہیں، جب ان کو کوئی بٹھا کر اللہ کے کلام کو سمجھاتا ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے کلام کے عارف ہوتے ہیں، عارف ہوتے ہیں. اور عارف ہونے کے بعد ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ انکشاف حق ہوتا ہے، انکشاف حق. تب وہ جب ان کو جب سچائی معلوم پڑتی ہے کہ خدا کی کتاب کیا کرانا چاہتی ہے، امن کیسے قائم کرانا چاہتی ہے، تو وہ جو ریئلائزیشن ان کو ہوتی ہے. تو ابھی تک کس کی مدد کر رہے تھے؟ یہ گرو گھنٹالوں کی کر رہے تھے. اب اللہ کے دین کے مددگار بن رہے لوگ، تو تم دیکھو گے کہ ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے. یہ سافٹ ہارٹڈنس کی، یہود سافٹ ہارٹڈ نہیں، وہ تو کٹا رہے ایک دم. اب آپ دیکھیے یہ آگے 61:14 پڑھی. کلمے کو بدلنے والے بدماشوں کے پورے کلمے کو یہ کلمے کو بدلنے والے کام پورا یہود، جو کلمے کو بدلے ان کی مدد کرنے والے انصار، ان کو جو چپکے ہوئے. یہ انصار وہ ہے جو سوشل آرڈر کے اندر کام کرنا چاہ رہے ہیں، سوشل ورک کرنا چاہ رہے ہیں، یتیم کو کھانا کھلانا چاہ رہے ہیں. ان کو جب کلام سنایا گیا تو ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہوئے. اب جو ان کے آنکھ سے جاری ہوئے تو یہ انصار تھے، اب جا کے انصار اللہ بن جائیں گے. سمجھ رہے؟ انہوں نے ایکسیپٹ کیا کیا، انصار اللہ بننا ایکسیپٹ کیا اس کے اندر. پہلے بدی کے علاوہ ہاں 14 پڑھو نا ابھی بھائی. 61 کی 14 بیٹا. ہاں اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بنو، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا کون اللہ کے واسطے میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار. بس بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے انکار کیا. ٹھیک، پھر ہم نے ایمان والا اس کو عربی میں پڑھو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. یعنی عیسیٰ علیہ السلام، پہلے تو خطاب مومنین سے ہو رہا ہے، یعنی اللہ مومنین سے خطاب کر رہا ہے. خطاب میں ایک ریفرنس پوائنٹ کریٹ کر رہا ہے. وہ ریفرنس پوائنٹ کیا ہے؟ جیسا کہ عیسیٰ بن مریم. اے ایمان والو تم مددگار بنو، تم انصار اللہ بنو. انصار اللہ کیسے بننا ہے اس کی ایگزامپل لا رہا ہے. انصار اللہ ایسے بنو جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا، اپنے حواریوں سے کہا کہ کون ہے میرے مددگار. تو انصار یعنی حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بس بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان. تو جب یہ لوگوں نے کہا کہ ایک سچویشن ہے، سچویشن کے اندر مسلمانوں کو ایڈریس کر کے مثال عیسیٰ علیہ السلام کی دی جا رہی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تم مددگار بنو، اللہ کے انصار اللہ بنو. جس طریقے سے مدد کی تھی حوارین عیسیٰ نے اللہ کے لیے، ٹھیک. تو جب یہ مدد جو اس کا اقرار کیے تو اللہ نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کئی لوگوں نے کفر کیا. تو جو ایمان لائے تھے اللہ نے ان کو غلبہ اور قوت دی، اور جو ایمان نہیں لائے تھے ان کو جو بھی کیا اس کے بعد. ٹھیک، اب آپ پڑھیے آیت نمبر 2 62. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول انہی میں سے اٹھایا، وہ ان کو اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. کون سی پڑھ رہے ہیں؟ 62 بولے آپ؟ نہیں 2 کی 62. 2 کی 62. اچھا سورہ بقرہ کی 62. اور وہ حد سے بڑھتے تھے. نہیں اور جو ایمان والے ہوئے، جو یہود ہوئے، جو نصارہ ہوئے، وہی ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر پڑھیے نیک عمل کرے.
यूं है कि जो लोग मुसलमान हुए और जो लोग यहूदी हुए और नसारा और साबी, इनमें से जो शख्स ईमान लाया अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर और इसने नेक काम किया, तो इसके लिए इसके रब के पास अजर है और इनके लिए ना कोई डर है और ना गमगीन होंगे। अरबी में पढ़िए। इन्नल लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू व नसारा व साबीन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व अमिला सालिहन। ये बहुत ही सेक्युलर स्कॉलर्स इस आयत को बहुत ज़्यादा कोट करते हैं और बिलाशुबा ये सेक्युलर आयत है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें एक बड़ी गहरी बात कही गई है। ये जो ईमान लाए तो मुसलमानों को बना रहे, उसके अंदर मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं इस बात का। अल्लाह यहाँ कह रहा है कि जो ईमान लाना चाहते हैं या जो ईमान वाले होते हैं, वो चाहे वो यहूद में से हो, जो रवादार है चाहे उसमें से हो, चाहे वो मददगार हो उसमें से हो, दोनों में से कोई भी आ सकता है। आना काहे पे उनको? ईमान पे आना है, आखिरत पे यकीन रखना है। और एक लफ्ज़ आता है उसके अंदर साबईन। साबीन, ये साबीन कौन है? वो सितारा परस्त, वो सफ़ेद कपड़े वाले, कई तर्जुमे इसके। लेकिन मैं एक लुगत के अंदर जो देख सका, मैं इसको समझता हूँ कि सही जा रहा हूँ इसमें मैं, फिर भी किसी मुतरजिम ने तर्जुमा नहीं किया। साबाइन के दरअसल माने हैं यंगस्टर्स, जवान खून, यूथ। यहाँ अल्लाह कह रहा है जो यहूद हुए एक कैटेगरी है, वो उसमें से बाहर आए, एक है नसारा, वो उसमें से बाहर आए। सारी खराबियाँ जो वर्ल्ड में होती है वो किसकी वजह से होती है? बंदूक उठा के कौन लोगों को मार रहा है? बुढ़े मार रहा है, यंगस्टर मार रहा है। ये सारे के सारे लोग अगर अमन को इख्तियार करते हैं, अल्लाह की बताई हुई किताब के मुताबिक और आखिरत में यकीन रखते हैं, तो ये उनके लिए बेहतर होगा। ना कोई गम होगा, ना कोई खौफ होगा उनको। ये बात इसके अंदर कही। तो साबाइन का तर्जुमा मैंने यहाँ पर यंगस्टर किया है। एक लुगत हवाला दे रही है इसका खाली।